Ongko na Radio Mulundong Wata San Francisco. May kauti kanda vatamai.
Ana radio bulan dua vata vakambula tikani ken dua tali na nonde wasininga ona vata. Ana kabi vinaka ni moni tienda indai ne kavitu ni singa ni vula kosita. Onu itaka ni bulan vinaka tiko. Onu itaka talenga ni maru taka na moni madhawan da senge vakananda kuya ngango vakanduni vinaka ni angara vinaka na vitavi ke desara na vika ke desara enda tubana membaleta na moni madhawa ganda sa tiko vunongo endo tali na madhawo karu tiko ni madhawa ni vula sita o kanuni vinaka tiko yani se venga na bono ni sema tiko mekina ane kavi vinaka ni moni tendai ndo tali na madhavongo konga anda baka vinaka tiko ni soli tiko ni dengu ni mbula ndo tali na singa vo ndo tali na singa menda sasanga tinga kena menda baka vinaka taka na nonda mbula sema ne tambana davanga and daka taka tiko waka nuni tiko yani ni rauni ndo webu ke tiko na radio mbula ndo vata and vika ke saro ni sasanga taka tiko we waka ungeti tiko na we ulutanga so do mai dora ki tiko yani na nonda I wasininga na vata nonda vata vatongo na radio bulando vata kere tunga nito kere tiko na visinga ke vakao ni senge sema tiko mai ane mataininga ona ke ranyo ninge wasi atonga yani na nonda vata vatongo do tonga na kena like ana bibu ke sar tiko bakalevu ka bakatalanga kena na YouTube channel ke ranyo ninge subscribe kena radio bulando vata YouTube lebu sar na programo endo mai rongodi tiko yani na vital no ando rongodi tiko ana nonde wasininga na vatongo and radio bulando vatentonga beauty ko yani kin YouTube channel me rauni ninge rongo da tu ninge rongo da lesu sombia ka weekend and na oso tiko and ngona endo baka durti kina na nonda programa ne be kabi rauni ninge rongo da ngona ngoni ngala kino ya ndo talanga na ka ndo baka binu na kataka tiko kina na vata vatongo sen na tostos ni ngona da sa ndo no makatongo na technology rauni ndangai rongo da lesu ndangai sarava tali tiko na ngona nda ngalala kina na vi video eso na vi talano eso na ulutanga eso endo mai wasi tiko yani na nonda vata vatongo na radio bulando vata kinda va kikam nina senge sema vo tiko mai di bula vinaka livu sar tiko na ulutanga roninda na vi talano tiko kina and I kavini kua na ngona tiko ni Regional Pacific Islander Task Force o yando rongodi tiko ni utina va o tiani utina lima na rongodi tiko na Nero talanoa ke Mrs. Titilia Naitini sa mai wakatokai tiko na yada ni nero porokaramu e na vea ni moniti o ya na dhawi kalao no da dhawi kalao tiko e na doronga di tiko e na vea ni moniti kanda wakavini vinaka tiko and JJ's Food Shack o ke lani vunga vikiam ni ndo waka muri tiko na nonreto tangani veva e na ibola matas e na Facebook ka lebutal nga vikiam ni ndo waka muri tiko mbeka na kandavu store e ratondo boli taki kina waka lebu na JJ's Food Shack kanda wakavinvinaka na norato sa lomo soli merato mai sponsor takatalitunga and dono nanda programo and radio bulando vato yan iwasininga na ni dhawi kala o ke Mrs. Titilia Naitini ni sivitiko na lima and tini na miniti dona vitala no kila ni vunga vikiamnio ni na makitiko mbeka mekina me wakawa ambita tiko yani na nungu bola na sigalivu ni kua ni vitala no teksartiko vakalevu dona ulutanga ngose na vitala no asembertiko mnani vakaidori sa vakavure vitala no sartiko vakalevu ya na niro na vitala no tiko yani ke sotia vilawa ni otitiko no ono na tini na miniti ngona na nitongo na California vikimdo mai video yani otina ndua na tini na miniti ya ken ulutanga so mai waseitiko yani no nonda wasiningo na vata na kavini kua ko suretike mni moni sema tinga mai sema ni tavi davanga ni
marawa tiko and singa lewa ni kua e kavi ni kua mataka ni kua bongi lewa tiko ni kua ve ke mando mai England wa ka nuni ve naka tiko yani au ni taka ni nei luto tiko ni tabi ngori na ve sera ke sara na wakatangi tiko yani na nonde wasini ngona vata and e kavi ni kua wa ka mbula tiko yani ve ke mando na sa se marawa tiko mai ngondo mbula ve naka happy Monday au ni taka ni mbula ve naka tiko Wakambimbi tiko ve randiri taltala ana tu vanga ni mbula vinaka na ndau sema tiko mai wakatal nga kina ve roti ki mbua se rau ni mbula vinaka na sema tiko mai na kavi ni kondo mbula vinaka mai na Zion Shopping Center kani marau na ndau redi kim do tiko na visinga vinaka na ndau sema tiko mai beto ko ni tiko mai kina nonda vata ngona radio mbula ndo vata wakatal nga kina ve vasi tiritoba sista se wawati ngana radio mbula ndo vata na ngono ni ngai ngalala kina wakanduini vinaka ni nandona singango to sana maindambe batatiko and studio ngo e South San Francisco wakambula talitungani ve Willie Smith ndombula binaka mai tadirua mai waichio Sandono beka ya bula vinaka Willie Smith mai waichio tadirua wakanduini vinaka tukani ve kimdo wakatal ngakina wandona nungu tokani Bula vinaka Rusula Mburetini. Wakanuni talitungani nandona singa ni rawa ni ndana mai rongo itala no tiko wana nungi toka ni go Rusula Mburetini. Vikium ni na sandu wakamureti kumbeka na nona page na Facebook. O ni sana reda na wakasakiti ni veka so. Ela ki waka idhora tiko mai viti ke na nona rambeka nyukana yanu ni tanra. Bula vinaka Ruso wakasama te kikium ni saratungani kuwa ni nandona singa ndor sana lingandi tuyani na nomuni yanu ni tanra. Wakanuni vinaka tiko wakatal ngakin ve turangan ita pisalo mena kaudiri vinaka wakalivu na sema tiko mai bulu vinaka yanu chosate kisabo kikimdo kede na sema tiko ngori mai Seattle rot talmbeka nindona itala noe nandona singango tanando makasara don bulu vinaka mai Australia Joe Vasu bulu vinaka nganena wakanuni vinaka tiko yani ve kimdo kede sara wakatal ngakin ve Makarita Finau vinaka wakalivu na sema tiko mai Makarita ni sema tiko mbeka mai ve na singalivu ni Wakambula talitungani ve matelita seni kuradiri bulu vinaka sista sandende au nuitaka ni bulu vinaka tiko Wakatal ngakina ve kimdo mai Hillsburg maramatau bulu vinaka irana tema wakanuni vinaka tiko yani ve kimdo sangatala ni ngule davitikina ve malama na honu wakanuni vinaka tiko yani malama ni tosa vinaka tiko na vengaravi mai asanangori wakatal ngakina ve ilikaya ngalo nimbula vinaka mai Parramatta serne wakanuni vinaka tiko yani ve kimdo sangatala ni ngule davitikina serengo Egi Joy nimbula vinaka maramatau titilia ngande ke takaya walambati vinaka na sema tiko mai ane kavi vinaka ni moni tienda indai ka sengatala ni ngule davitiko na serengo o chone mbati wali ni bulu vinaka chone bulu vinaka President Mapa wakanuni vinaka tiko yani ane kavi ni kuwa. Thank you for tuning in. Please share our page. Wakambula talitungani ve Paul Silivale Paul se wawa talitungani radio mbula ndo vata na nondeto ve talano and yang baki tava saran beka ya. Wakanuni vinaka tikani ve kimdo mai Vallejo. Nuitaka ni ndo bulu vinaka tiko. Wakatal ngakina ve Diana Williams tuilevukan. Dombula vinaka mai Seattle. Sengtala ningula da vitikino Ilaitia Mbani. Vinaka wakalevu na sema tiko mai VCC mai Vunda. Ene kavi ni kua. Sengtala ningula da vitikina. Kimdo kede sara na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center. Kono ve wakambula talitangakina ve kimdo na minibus stand mai na van na minivan na kelkel ni minivan mai no sorry wakanuni vinaka talitungani ve kimdo vinaka nandau sema tiko mai kina radio mbulando vata sivatonga na tolu e na tinika ono na miniti na munito kaningo una vuninda kua ni mbula vinaka Sa
Yavalata, Deonangai Velata, and Radio Bulan Duavata. Wait alone te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promover na bana kaloka na wei kabini tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga niti kianda na kaiwiti Amerika. Endona mate kuniti wale bobeke anda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kunei ndua mana baya tini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo ili bwake na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ni nada se liver cancer. And then remendo kila ke sa te kontiko. Me bakani sa musoti ni kene bakata kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 51watolu sesi kobana nona to website www.sfhepbfree.org. Nada masara mada bebuli kena dona no life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil nito ta nagkatil kabitu ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena maga ngaya salah aku mana cek. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So nanti liwar kata tunda warna. Kau tunggu. Kau saya lawat bengo kamu bina katak. Nakambani bina kangguan na heritage link. Ni, namun bina kasarangan. Sangat tali itu nak kaya. Pakatara tutu nak kena. Bahkan nak kena pepo work itu ta. Kami sumi. Nakila kena timber na vaka. Sen tu bikin dari labu lewaya. Minta samu kena kisi, lalu ni marong kena ngona mojuri paling bula. Kaki dah kabel tak bodoh na insuang. Baya serangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo menurusang bulu kabanewa. Kaya sa ruang namba kiyotin na policy gaya na lenga. Di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sarana baka leo fo na telefoni. Text mai kina mas seva walu-walu bandua tolu-tolu walu lima ena kena itutu kumatelai. Radio Bulan Duavata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wasea yani.
nongu dalam beauty aku Lani bakawati ngosa lulugaman Auto akin na daraw na bisa nilumamu Sera tau lalai na ngone ku sanguletu Ananu mangani daru yala yala mati Bembiani makawati ngome daru sukota Rekaya nito mama lumundap keleva na waga Yendaru yala yala mendra kita sepinaka Namun ngana sabakan akula Rendende me bolia Atangi-tangi na iloka Ni mata ni bonu Wakilani nande itu ngae na yala yala Luvendaru era tabutungu na mule suma Samarawa Nano mutikina lalano Anda baka tataro lo elomangu Yalo yalo ni matamu ni babotu mai Hukum never gonna lower no move with a bilaki Taubi ang nakena uda bakila no mumosi Otangi batu ni kawara ko hele na yaki Kaliraki mai sangurangu kalomani Luvenda rura tangi ni alina wakati nani Bura ni alimane to wakabe tamani Tangi tu betamanda melangi para renda lomani Kimani adamona lesun mai vale Tove rain bulatale Katikinam bekane to binaka meke to gusoti Veta usingo sakani neto mulata Pamole sumaya vale Meotina rarawambo Venda to belomani ulavo Memboni salu ngoe na sengani yali Kosui gundina niko dhumai sirengu Aunanda karana voli medo bani woti Yala yala ngoko mate na kinayoti yoti
tangi serarawa monge rai vici oba Metalo nani nada runga una samaroroya Elongi tambuni utongu atungana eloma Tangi tu betamanda melangi Pararoy da lomani Kimani adamona lesu mai vale Dove rai bulatale Wakati kinambeka neto vinaka meke itu usoti Betawa siyanggo isakani neto gulata Vamole sumaya vale Meutina rarawa Venda dove lo mani Gulabo Totoka nei tavi se roia mai vertona wai kata wure rato mai kouti kenda tika ni waka malua ene kavi ni moni tiende ndai ne kavitu ni singa ni wuloko sita waka nuni venaka tiko yani nei tavi tawanga inga ravi tiko ena singa ni kua sona vanua singe mataka mbeka ngoa singe lebu wiki tau sa otongo irua sanga wuluka 5 miniti me wana ka loko ene kavi ni moni ti totoka tunan raki wiki tau ena tomba lebu ngoa San Francisco wiki mnina simbera ni ngole mai na vanua lebu ngoa San Francisco goe bole kata tokanga na rarani wanga buka in San Francisco sana SFO kan do buka tali tunga mai kina na Fiji Airways i liu do buka tunga mai LA yang go esa ya do tali tunga mai San Francisco nge mai teko butoka na mbaki wambota singe mbaki rose singe mbaki toli tungo na non reto buka tiko mai Nandi San Francisco be bole kati sartonga kina vanua katiko yani kinongo na vanua ni kamura kengo na radio Bulan Dua Wata. Wakanuni vinaka tiko yani saving ana vono ni siamu tiko mekina and kavi ni kua nungu ngole mai kata toka na nraki veke tu e sanango ka rongo the tiko na itukutuku ni nraki na kiana vile veke sara tiko waka lebu senga walenga veke to roni da kana via se burubura ke talingai na kiana vile veke tu na nraki wa saraba toka waka lila in the news ni mbera ni mbiu mai vale dona vono ya mai Alaska gai wakandomo mula ni da saraba tiko yani da gerenga ni vango ni da kelatiko mai Alaska vono batambata gerenga ni vango ndo to na vale tamba vida tu ngo ndo ngana vale residential property endo ngana vale endo eto kiana na vale go tinga da ringa ni vango sa kasura sombu i wai baleta ni tara sartunga na bonua embatini wai gitu ni kila ni batom batatu na bonua ya and saroni bakandina dina takatiko na rebu tiko ni senekena samai dabakila na global warming na climate change and vital no texartiko bakalevu otiao mai bakamuri tiko ngana tuku and Vano livungo Amerika, kono numa mi wase sarayani baleta ni vekito mandanga ya sanango kata tunan raki ya dina ni kata tunan raki so talngana vano rabakila na kata nin raki ya oti asange tukuni tiko bi rabakame rabaka roti tiko ene vaka ronin raki dae sena do tukuni me vekito me volni wale si viti kuni tukuna nan raki da tukuna nan raki susua ya oti asange vaka samataka rabaka da ni tukuna nan raki susua baleta ni kata tunan raki ya gai tukuni tingana storm warning na thunderstorms koya de kilati kuni senga nin raki susua koya usana tukuna mandanga kina na ivakaro nin raki da senan raki evakando mambula tunan raki nongo ngoneleo nongo ko sing tekubu biu mai West Virginia na nona sasanga tiku melius tele me vale and moni madango biu mai na mataka na noa watia sa mai tao tui na dona na rara ni wanga buka mai Dallas tao tu ko sange taru tika ni ambale te niu rei tu vango to toka tunan raki au sange terun ko eda mai tao tu kina gorina nomu lako mai nomu sa sange tiku mai gitu no ko ni
Dodor me buka mai Dallas ki Atlanta. Na nona ni wasa tia buka mai Atlanta i Dallas. Mai Atlanta sangai tukuni tukina ni nan rakida. Tuno koe, au re mantanga i tumba e kata tuna singa. Senga ni ndona, senga ni ndakai me rakida se me koko tuna dhangi. Koea e senga tukina ni, senga ni rakila e rabile vake wakalewu ni tukuni tukuna i wakaro ni dhangi na rakida. Ka senga kina ni bibu ka ki tukuna wanga buka me adaba tuk me nangonongo o koe se tunga mai Dallas e mbera tunga ni rau ni ndona non flight se wanga buka me na buka mai kina me na listele me sanango o sangi bari de tukuna tukutuku ni nraki ya e sambu ndabile dhaki ni nda waka samataka ni nda rito wango e nraki e kata tuna singa toka tu ni nda bari de tu ia o te asangi tukuni tunga nga ni wakaro titiko ni wakaro ni nraki dha. Ana kai tukuna tiku mai na nungungo ne leo sandange waka samataka ni sona vanua e na VSA Mirika Taliso e rauni ndare ni wango e totoka tuna nraki split second e na vida ngana sekundi sa lako miki na dhubulatha gele abu wakandu e ndona esa ni tauni si ndona esa ni koro ya e ba tuyana kena wakandu mambula tuna nanda wakamure tuna na nraki ia weekend tona wake la tiko na kata ni nraki ana vivo no iso e ratukuna na kena ndau gona nraki menda na do dara tiko kina na isulu mamare senga soti ni mekako ni roka na lolo do tuku ni tuna lolo kuni ndar na lolo e na nraki kata ia mondar na isulu mamare na kena roka mekako ni no dark colors kuni lolo se me navy blue bakaroni kaya kona matangali roka waya e wakali utak ngana nonda na kata senga ni na bukiana nonda sanga menda na wakambata batata kitiko na ngonda o tia ando tal na kaungi reitha ngona nungu mai wakawili ka to ngana i tukutuku ni nraki go e diu mai na CNN au sembera wakando ni wakatovo lea wikim do na sema tiko mai na sigilivu ni kua dento na viela ki wakatovo lea manda doli wakatovo lea manda go i tuku ni tiko ke wakao tiko na dona banua i tuku ni tali tiko mandaka na nraki batambata ke wakao tiko talanga dona banua nraki batambata senga ni batambata wikim do mai witi mbalete senga kina na o ke lani senga kina na uda de vata. Weekend tō e na vivono e so ka rani tō wake la tiko kina na uda de vata. Ngai mbiutaka maingo e vida na i wakasala ka rao ni ndana waka muri tiko ia. E la savia o ni waka ritakitenga mai ndona tawai wai. Rani ko waka inga taka ndona tawai wai. Ke tuku ni tiko wango. There might be a few reasons you want to place a water bottle on your car tire. One reason, if you're going to be parked in direct sunlight. No katakata ke tu tiko nandona no katakata tu kilawi na tona katakata ni motoka e rani na wakabulenga weekend to so ngona to lava vasuri no to motoka to ndambe ni loma e boleka tali to dengunji boleka saranga ni to dimbati ken to ke baka e to ndambe ni na loma ni motoka ni sa kele to bakndinde na dona no katakata ngere tu kona tiko ngona ke nandau mombiuta dona kairo ni ko dakaba mombiuta dona tavai wai Ono ge wakaritaka ni tawai wai ngo. Bita nga dona tawai wai ina nomo motoka i liu na dashboard. Biti kia dona tawai wai e tuku ni ani na rauni na buki ana kia na wakambata batata ki tuna nomo motoka e na ngone songo tu ki na o lako mbeka liboli se dawa. Vaya, do tale rauni kumbita tale nga placing a frozen water bottle. Tawai wai watanga ya ke waka tiko na bono bata to ke latungo na radio bulan do bata to siama tu me kina na vea sai burubura ke de sar ndu na raki ndu na singa ndu na ngona and do siama tiko me kina ya vikim do na wakila tiko beka na raki bata Placing a frozen water bottle on your car tire can help you prevent your tires from losing traction. Ke wakao ndreiba tiko e nando na vanua do wakile tukina na uda de vata e na buki atalinga waya ke wakao mbite toka e nandela ni taya e ndua na tawai wai ka wasa mbite tumbeka na katoni waililiwa sa dende o kota maini sa ice tu. Bita na nomo dela ni taya e na rauni na buki na nomo na ndreiba. Senga ni na sisi na taya. Do tale ai, weekend tona wake la tiko ngona nraki mbata. Na ni waso te ana nraki katakata. Weekend tona wake la tiko ngona nraki katakata. E tuko ni rani kombiuta na tawai wai. Ndonga na tawai wai mombita na nomundela ni taya me vango. Mombita mandani ngo, mo ni reida menda
Roni gele waka tobole tumanda. Simber ni tobole ua se tungani gombala tani u reda mai na CNN ka CNN endua ko do waka mbuta toka na vika ara tō mbiuta tiko mai Ko ia ni laki waka tobole amanda dena lako vinaka ngai roni ndua tale na kiani tala noa ni ngai waka lesu tale mai na kiani tala noa Go roni kumbita endua na tawai wai wango ke waka tō tiko na wanoa katakata nraki katakata. One simple trick is to place a water bottle on your car tire. The water will help cool down the tire and keep your car cooler overall. Ia, songa na i wakasala rani tō wakamure tu. Na kai au tali taka kina ngomba le tani tuku ni tiko ke wakai katakata na vanua tō tiko kina. Bite na no model ni taia. Rani na wukea na wakena wakambatambatata ki tūna no motoka. Ia ke wakau tiko na raki na vanua batambata. O ndon rewa na vanua na ngoni sale lutu tumbeka kina na uda dewata rani kombita tale ngā wango no mutaia me rani na wuke tiko me kako ni sisi na taia. So ngana wakasama rani tō mewe wa se taktuiani na Radio Bulan do Wata e kaviwe na kanimoni tendai ni sa watango i tini kaono na miniti me vana ka loko. O tina vanda na rongo the tiko kina na iwasi ni ngona wakarutaki kando witoko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force. Yosuret ke mani sema tika mai o tina 5 dana mai sema tiko kina e na nonde iwasi ni ngona ka wakatoka i tiko na dhabu ka lawa me wakae na ke rondo mai betal no tiweni kina ke Mrs. Titilia nei tini da wakawinawina ka tiko kina JJ's Food Shack. Nonra tō veto koni nonra tō veto koni tiko e na nonda porokaramu e na we mo nitio ia na dhabu i ka lawa ke Mrs. Titilia nei tini ka sureti ke mani talanga o tino ono ke rono mai sema tiko ni kina ke sotia vi lawa dona vi tala noa ka sembera matanga ni kira mai vi tala noa ia sa levu tiko na kena vi tala noa take koia ke wakau ni tiko na nomu ni waka samo ni vea o sea mai membaleta na vi tala noa ke sotia sendo mbeka na kau ni vea tarungi Mrs. nei tini kina roni o ni vola ra mai ne imbita mai vea na messenger una wuninda kua me roni tona ngai vi tala noa tiko kina watungo i tini ka 5 na miniti me vana ka loko e na dona ngona leka ngoro ngodi tiko kina na nonde mataini wasi ni ngona ni rongo mai wal ni songo kona Via pena numi tukani kina na sera katarawango ve marama nei tambula vinaka Sherry Van Day vinaka wakalevu na sema tiko mai nei kavini kua wakatanga kina ve Daniel dombula vinaka Silver Point Beacon Learning Center na Kasi Field Trip next to weather office. Dombula vinaka wakanuni vinaka tiko yani na field trip na singelevu ni kua wakatanga kina vi antivi ni mbula vinaka veniana sinundamu wakanuni vinaka tiko yani vi kemdo mai San Bruno sengatala ni ngula dhavitikina chemesa peteroni mbula vinaka chemesa mbula vinaka peni rokondiva isa santende wakanuni ni nandona ngona tona rani mai vital no tiko yani na Radio Bulan do Wata nitaka ni mbula vinaka tiko ka bula talitungana matavu vale waka bula talitungani ve marama nei tambula vinaka Lucy waka nuni vinaka tikani ve kimrau waka tanga kina ve Mami J vinaka waka levu na sema tiko mai ve kimdo ke de sarna ngone ni moala do tiko waka daka na ve sai burubura ke de sarra ve na numi tikani ve kimdo Mami J na kavini kua sang talangani ngula da tikino William Siri do bula vinaka mai tandevo na bua waka nuni vinaka tuyani ve kimdo wada tunan raki mai tandevo na levu ni kua. Sang talani ngule da vitika na Serengos Istanbul vinaka vasemada vakanuni vinaka tika ni sa saruta turi kwa malu ko setini levu na daka yendina sara wabota ni ndo bakela sartonga na rakim bata mai nonda vakanuni vinaka ni sa levu tiko ni tutubi do tuko ni tiko tupe na human blanket talanga me levu tiko vakanuni vinaka talitangani ve na titi dombula vinaka sang talani ngule da vitika kina Samuela Nasokia nimbula vinaka wakalevu na sema tiko mai nei langamba na singalevu ni kua via wakambula tiko koe ve kimni ke de sara na ngone ni nei langa ni daka tu na ve sai wurura wakambula tu mai Samuela Nasokia na singalevu ni kua bula vinaka maramatau dorin sai dora wakanuni vinaka tikani ve kimdo mai pedaluma au nitaka ni ndo bula vinaka tiko
wakatanga kina ve Alitia Kelly, nimbula vinaka, wakanuni vinaka tikana vi kimdo mai Lautoka. Sengatanga ningula da vitikina kimdo mai Haywood, bula vinaka Miriam M. Savali, wakanuni vinaka tikoyani, sengatanga ningula da vitikino Terry Madhu, nimbula vinaka Terry, bula vinaka Ilaitia Mbani, vena numitiko ve kimdo ke sar, kimni ke sar ngoni ni VCC bunda, ni tu en VCC bura taliso, wakambimbi ve kerinda mundamu mai Chicago, Amerika. Wala toka mai au Ilaitia Mbani, Teresia Mandingi Mbuli, vinaka wakalivu na sema tiko mai nakavini kua, wakambula tiko ve Matthew Matai mai Nauru. Sengtala ningula da vitikino ana na yasa Tambu Korokoro. Nimbula vinaka ana na yasa mai Donnybrook, Western Australia. Sengtala ningula da vitikino Ilaitia Satui, nimbula vinaka Ilaitia, mbula vinaka Mels, wakanuni vinaka tukana vikimdo na City Level San Francisco, Ana Takayawa ni mbula vinaka Sistava City Retoba, sengatalanga ningula da tukana Serangoa, Mele Koto ke Harry, Koritamana, waka bula tukana vikimdo Minandawa, Emily Raseru vinaka wakalevo mai Fresno, wakanuni vinaka tukana vikimdo me Dhakengore, sa vadava na katakata ni kua, se vadava. Mbula vinaka Kini Tiko, wakanuni vinaka tukana vikimdo, Chosaya Rombana Kandavu, se masaratiko mai na Ruku ni venda kua mai Sawani. Naita siri wakanuni vinaka tikana vikimdo, we wakambula tiko vikimdo ke sarna matabu wale mai Aloha Land. Unitaka nito na Lakisoteani na Televu Day. Wakambula talitingani vi Ilaisa Mbera sema saratiko mai Queensland 4880. Wakanuni vinaka tikana vikimdo, mbula vinaka Maraya Kaisuba, vinaka wakalevu na sema tiko mai nekavini kua, sengatalani ndo ngwele da vitikina and minibus LM243. Vinaka na sema tiko mai yana singilevu ni kua, wakandita kitingawir na ngoni vuli, Oi, ni busotia wakangandi atakitiko na ngone buli na ke raunangasi ni buli rua na Beacon Media Learning Center mai nakasi. Ndo mbula vinaka wakatalanga kina na CFL Kapak mbula vinaka ndo mbula vinaka na sema tiko mai na kavini kua. Sayang tala ningula da vitikina latileta na wangaliva ni mbula vinaka ne mbula vinaka Abel Jr. Barada wakanuni vinaka tukana vikimdo mai Menlo Park, sengatala ningula da vitikana Serango Isikeli Tambakaudor ni mbula vinaka Ratu, mbula vinaka Langi F, vinaka na sema tiko mai na Hidden Paradise. Sami ngalu wakandua ni mbula vinaka Lemeki Senimbale ki Epi Koroilelai, wakatala kina vi Simeone Dhamaitonga, ni mbula vinaka Simeone Dhamaitonga, Dhangi na Vanua, ni bosotia Dhangi na Vanua, wambuta sema sartiko mai New Zealandi, na Levu ni kua, wakatanga kina vikimdo mai Valeo, mbula vinaka Paul Silvale, Emele Naimawi, vinaka wakalevu na sema tiko mai naikavi ni kua, mbula vinaka nau pasi panene levu, Mereani Ernest, mbula vinaka nei, Makarita Finau ke Ilaitia Mbani, vinaka na sema tiko mai VCC mai vunda, naikavi ni kua, au nuitaka ni mbula vinaka tiko, ni rango vinaka tiko yani nambioli waliva, ni Radio Mbula Ndovata. Sawa tonga idhio na miniti, me vana kaloko.
muy dabuna no muy ngole ngole tau bakabuna non rando de sobe re randau bakote samode le sisi samode nambalui sisi ruin rabia reu dabu bakan reu ni buani kabika Nindau kala tuna singa sisi ngori ke muy namudina samode le sisi samode samode le sisi samode que muy dabuna no muy ole ole tau bakabuna non rando de sobe re randau bakote samode le sisi samode Toka nei tovi se roe amo ve saki o sambuli doko sa moade le sisi kota mai kena na ngauna ni sa watongo e ruana miniti me vana ka loko e ka vivana ka ni mo ni tenda ndai ka vitu ni singa ni vo loko sita to talo tunga na tosa ni ngauna wakanuni vinaka ni tosa mena ka tali tunga na kena garavitiko na ve tavi ke vesara e garavitiko mai asana ngori se mani dava ngai no ni tuwa tiko au sereti ke mni mena tiki tunga ni no ni tuwa na ve singa na radio Bulan Dua Vata ndo rongo di tiko na ndo porokaramu e na ve singa mai na tolu ki na vitu na kaloko. Non dai wasininga ona, mataitiko ni wasininga ona ni rongo mai wali songo ne kawini kua, bidanga ni tukutuku e adoro tiko mai, matai ni tukutuku, vesureti raramba. Vesureti raramba, go vi kenda tau na tiko wali, na tomba lebongo na Bay Area, San Francisco, do ngana vesureti ongo, mai veratonga na Rotuma, Rotumans in America. Vesureti tiko kena non retu sa sanga tiko ni komuni labo member leta na kena singa ke Rotuma na ambaki katumai fundraising member leta na Rotuma Day na ambaki ronan dolu rosanga bulkaba ya sa teko boratiko ni ongo na non retu sa sanga ni komuni labo dala kisota da vekilai ke bakau ni bia kana fike o wambotongo na singa venaka mani na ngole likinai te ko butiko na tini kandona ka loko e na mataka ni wakarawai sarangango ni ka tini ka rodi singa ni buloko sita e baka durtiko na Jerry Reba Ash Park tolu vitu tolu ono lima Ash Street Newark Newark ngo wole ka tonga i Fremont o nge bite ani na tikindu ngo na nonda bata na radio Bulan Dua Vata te ko butiko na lima tini kandona ka loko e na mataka wambota na kele ke dawa tiko na lima na ka loko na kavi oi wale tongo 11 a.m. to sunset wakarawai ni ka tini ka rua ni singa ni buloko sita in aid of Rotuma Day first fundraiser free will donation kena palambali ni ngole ngayani dawa ngaya sa ni wakongeti mo ni ndondolinga kina sa kwa sartinga ya meet and marry make sing dance eat potluck Kau wambota nirto na kau whiki tali tunga yani. Ia, mertonge wakatarongi mandai. Ia na matai ni nonda i tukutuku i adora tiku mai e ne rongo mai wali songo e ne kawi ni kua.
Karoni tukutuku sena i tukutuku katarawa, go member leta tiko ngā, do talingana sa sanga ni komuni lavo kana wakaiduri tiko, e na matha o katumai wakarawai ni katini kadio ni singa ni buloko sita, limo sanga bulu nandola na tikite, dhawana kene naki, go member leta tiko ngana sa sanga karato wakaidori tiko na First United Methodist Church of Santa Rosa, arto sa sanga tiko ngo, mendo na ilavo me komuni rawa me baleta tiko ngana kani bibu ke, kina wali mbula levu e suba sena CWM Hospital. Bibu ke tikon ta sakilake te tuna i tuba ki ni Valimbula libu i suba na kena binga rabi na kena na ya na bika ke te bau ya. Goen dona sa sanga yanga karato biuta bata tikon na First United Methodist Church. $5 na tikite. Vekai o ka tikinango na wakaritaki buki o wambuta wa rede tiko na fashion show or tona kuiviti bakar tona tiko talingani kina yangana kau o kilani wa rede nandua na Facebook fashion show ka wakatanga kina wakasinga lebu wakaruta ki talitunga na wakasinga lebu so na wakatasu suerto wakaruta ka talitunga o wambuta sana mati binaksaranga kiana $5 $50 a ticket summer fundraising charity event for Colonial War Memorial Hospital. Tinika dioni singa ni buloko sita, mai nando na kaloko e na singa lebu, kina 5 na kaloko e na kabi. Obia wili kangai na kairto wala toka mengo. The purpose of this event is to raise essential funds for purchasing vital hospital supplies for CWM Hospital, ensuring they can continue providing crucial healthcare services to those in need. Every single donation raised during this fundraiser will go directly towards supporting the hospital and the important work they do for Fiji's communities. Tukutuku matela lai ni gebe tartareani e na taliboni vitu, saiba vitu, ruan dua vitu, 25 vawalu. Vitu saiba vitu, ruan dua vitu, 25 vawalu. Na kena i tukutuku matela lai kana gebe biuta litungani na tikin duango e na nonda wata na radio bulandua wata. Tukutuku katarawa vesure te raramba talitunga kena dua na mbongi ni mbutu kai wakaibua. E na wakaidori tiko, e na wakaruai ni karusanga vulu kaono ni singa ni vulu akasita wakatokai tiko ya na Bay Area OG's Glamorous Vitulima Island Night. Dua $9 na tikite ke waka o ni ngalala, ni ngoleani, na wakaidori tiko na Friedman Event Center, mai na tolu na kaloko na kabi, ke na tini na kaloko na mbongi. Friedman Event Center, 4676 Mayette Avenue, Santa Rosa. Wakaiduri talitunga na wakai kavi, island menu, dinner and drinks, live entertainment, DJs, and so much more. Tukutuku matela lai rauni ningebe tartareani ke meroni mbola e na wā 25 walu vitundua ono diwa saiva se atea dhavu barini ni wasatiau atea dhavu taliboni ono 5 saiva vitundua saiva rua 2 saiva e ana ono 5 saiva vitundua saiva rua 2 saiva se vile sani kenrambuka diwa 2 va vitu saiva 5 va saiva. O ia ortono marama karto wakitavi tiko e na kiana didi waki tiko se na kiana biwata tiko mona taki tiko na songo ia e ni karusanga vulka ono ni singa ni vuloko sita. O tioti ni tukutuku Adhara tiko maina no de ronga mai wali songo and na kawi ni kua na singa ki te lewu kana wakaidhuri tiko and ni matai karua katoli singa ni wala September. And laki wakaidhuri tiko mai Hawaii, matai ni singa wakarumbuka wakaidhuri tiko kina nambose wakaembaki se na annual general meeting and wakaidhuri tiko na HRI conference room Laie Shopping Center. Wakaruai ni karua ni singa teka butika na songo e na tini na kaloko na mataka ke na wana kaloko e na kawi e ana matai ni wase ni songo e na wakaidhurutiko na singa wakaruai o ya na singa lebu ke na kawi e na kele ke wakaidhurutiko na banquet da nisi wakaikawi teka butiko na ono na kaloko na kawi ke na tini kandua na kaloko e na mbongi $200 na tikite wakaidhurutiko na Honolulu Suite second floor Tapatawa and a Hilton Hawaiian Village, Waikiki. Katolo ni singa, o te tiko ni singa yana singa tambu, e na wakaidhuri tiko na lotu dhako wata, e na tekabu tiko na lotu e na rua na kaloko e na singa lebu, ka na wakaidhuri tiko, e na Kahuku United Methodist Church. Biutali tingani na tikinduango, e na nonda wata na radio Bulandua wata. Vida na itukutuko ya, e dhara tiko mai lewena tikani na nonda wasininga ona, ni rongo mai wal ni songo, e na kabi ni kua. Sema ni
songo dhavan do lewana tiko, sendo senge na wuda tiko, me na tau ia bu taking back into na nomu do I songo, da ke la ke de tiko ni songo ke de e tiko na kena, e tiko na wunai, tiko na usu tu ni kena do mai tiko wutaki, se tau ia wutaki endo ni songo, ia se mani dhavanga. E nomu do usu tu tiko ni songo, se na kena mai tau ia wutaki na nomu do I songo, tiko ngoa na Radio Bulan do Vata, karani na mai kathi waki wali tiko e ni kina. Ni wako mai na nomu do I tukutuku, me mai kathi waki tiko e ani, and e ronga mai wali ni songo, Radio Bulan do Vata, karani ni wako tanga mai, vi au, una buni da koa, pedeli na novo, se vitale matakimbau, rautalangani ni mbiutanga mai kina Messenger, and a Radio Bulan do Vata. Sa si vitangona vai na ono na miniti, waka nuni vinaka tiko e ani, se vingana vano ni sema tiko mai kina, and a kavi ni koa, ninge wa seto ka ani na nonda vata, do toka na like, and ando makasara buke sara tiko waka levu, na kena mai didi waki tiko na nonda vata ngo, na Radio Bulan do Vata. Sera katarawa ngo na waka bula tiko kina, ve anasa korita mana bula vinaka nasa, waka nuni vinaka tiko e ani, ve ke mundo mai Santa Rosa, wakatalanga kina vi se miti ravatu ni bula vinaka wakanuri vinaka tikana vi kimdo senga talani ngula da vitikina emosi na sivi ni bula vinaka emosi sema sarti kuma indena rau nandi ana kavini kua wakatalanga kina vi Steve Murphy bula vinaka mai tau wakanuri vinaka tikana vi kimdo wakatalanga kina vi Amaseni Loli ni bula vinaka maramanait wakanuri vinaka talitunga yani Sistavu Kiraf vinaka na sema tikuma ana kavini kua Esai Jermaine ni bula vinaka sema sarti tiko mai Eden, New South Wales. And e kawini kua, waka nuni vinaka tiko ni totoka tunan raki ve kimdo mai a Sanangori, wakatanga kina ve na dhani, dhangi nindoi. Nimbola vinaka na dhani, se amasara tiko mai na koro sila, dhuvu nanranga. Family nei Luisa Tinai, Ravi House, vinaka na se amatiko mai na kawini kua, wakambula talitungani ve kimanrauna ve tumbuni, mai Pedaluma, nandua ke Mbumbu Joe, waka nuni vinaka tiko ani ve kimanrau, bola vinaka sistale, se ni tau yabu, waka lai sani tau yabu ni wasatiau waka nuni vinaka tiko ani vikim do and singa levu ni kua senga talani ngula dhavi tiki no tina i valurua bola vinaka tumburu bola vinaka randini bisila benudhi sa dende dende o ni ali mai o ni taka ni onron bola vinaka tiko vinaka na sema tiko mai na kavini kua katalanga kina vitia tiko isuba bola vinaka malakai tueli waka nuni vinaka tiko ani vikim rau waka viotini senga talani ngula dhavi tiki no ana na iasa tavanga bola vinaka mai na bute mai nandi wakatala kina ve Josie Waitanga ni bula vinaka Josie bula vinaka Melita and Ben dhangi dhau rombula vinaka mai na ika ono ni maile mai tadirua wakandui ni vinaka tikani vi kimanrau na isua to kasa vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakambula tiko na isua vi kimni ke sarna leo ni koro mai sama ngaulo mai viti wakatala kina vi kimdo na sema tiko ngori mai na vodhi nandi na kavini kua senga talani ngola dhavi tiki na Christine Williams bula vinaka tau waka nuni vinaka tiko ani na koro nave tau sangani the Conrove dombula vinaka maramanaita na simethi bingi timbau vinaka na sema tiko mai na kavini kua senga talani ngola dhavi tiki no anana yasa tavanga dombula vinaka Suliasi Wanga mai lau. Dombula vinaka na sema tiko mai na kavini kua. Sherry Randy, thank you for watching. Please share our page. Bula vinaka Ratu Savirio Matai Rakula. Vinaka wakaliwa na sema tiko mai na kavini kua. Senga talani ngule dhaviti kino tamai kiti, kei tinai kiti, bula vinaka Lela, Seuta, vinaka wakaliwa na sema tiko mai apia. Ane kavini kua, senga talani ando ngwela dhavitikina na sema tiko ngori, vikimdo kede na vuvale na Vandei, ndo sema tiko mai ngori mai Samambula, la Campbell Street mai Samambula, wakanuni vinaka tikani vikimdo, senga talani ngwela dhavitikina, chona dhani koro, irena tema, bula vinaka maramatau, Jim na kete, vinaka na sema tiko mai na boda, mai natunuku mai mba, wakata kina ve Rosie Mate vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua vimbeka na wano ni sema tiko kina ngore mai viti au ni taka ni oni mbula vinaka tiko totok tali tungana nraki vikimdo wakila au kilani yondo wakila tiko na nraki mbatambatai na ngona sarangango ya au sa wakanuni toka ani ni levutu ni tutubie wakanuni vinaka tali tunga vikimni kethe sara na venga ravi tiko na vevano ni venga ravi so Amerika Daronga da manda na itala no ni lavo kami komida ni Amerika. Mai vikeri ndamu ni mbulvinaka. Bula torda que me van
Oiko na edo lanji na itamu
Samu Worotaki Mana Regional Pacific Islander Task Force and a radio Bulundonga to San Francisco, Mekoti Kenta Patamai. Ana radio bulan do wata sa sivetanga na vai na rua sanga bulu na miniti me bakau bakarita katukani na Regional Pacific Islander Task Force indona isongo kanda wibu ke sartiko bakalebu and nonda mai buke sengwelangani o kenda na itoke yo kenda na kautamata kanda ngole mai na vi anu so se na vi matani tu so me na wasa Pasifika da sama bakitiko na bono libu ngo Amerika nikua esenga ni ndua na itukutuku wo werton bitamai me mai wa kena non reto prokaramo ia retondo wito ko ni teko ngai na kena mai didu wakiteko na nonda wata ngo na radio bulando wata kau via beba kana no mitunga ni ngo ndo na songo ndo wito ko ni teko bakalebu and nonda mai wakatiko rimbeka roni kai o kenda na singe ngole mai na be matani tu so ka wakatelanga kena na nonda do mai wakana no mitiko na be mate so nda do bakongeti me ngole ani ndala kilore teko bakabuni wai kendo na tukutuku ona be beba kana numi tuku ni kena be kanda na itoke kanda sama iba kai tuku na bonole bongo Amerika me bakani ngo endo na kainda tu taka bakalebu na Regional Pacific Islander Task Force o ya na nonda bula na kena kawaita ki tuku na nonda bula health is wealth ya na kai retondo tuku na tuku bakalebu and na vida na bula sauti na bula rua sauti abakai duri tuku kena na nonda matai ni health fair ngoa mai mbiu bata baka tamba kindo saranga membali tikenda na itoke kanda sama baka tiko na bonole bongo Amerika ratiko kina na be karongole mai na be tambana so mai na be tambana ni mbule so baka na sonoma Department of Health baka tela kina na Alameda Department of Health ngo na be counties so na be tambana so katiko bole kati San Francisco baka tela kina na San Mateo kena Marin County Sonoma County. Ya na bi weba no so kara ngole ani kina na kena na mata mai na be tampana ni mbule so me bakana cancer na non kena laki indikebi na dalinganda na nonda rongo se tubina katu na nomu nondalingamu se senga na nomu rongo se senga ke na bakatelanga kina ndona mate ka mai kunitiko bakalebu ka bakandina dina takini sa tostiko totolo sartiko na kena toso na iwili ni kautamata mai na wasa Pasifika kanta sami pakitiku ngo Amerika ya na hepatitis B totolo saratiko na kena toso da kena iwili kena be mate tali so vakambimbi tali tunga na cancer ndona ka au wakasamata tiko ni a mai ke to viwa si tiko batikirto na songo ni marama rampe kan yuka eseng walinga ni songo ni marama erto na rirai ratiko talembenga kene sona turanga yerto ndo bakai tavitunga mai na marama go mai na Suva Cancer Survivors Organization erto ndo bakai tavitunga mai na bi madharua go ni mataka erto ndo bakai tavitunga mai onge mai kilatiko kina ni eseng soti ni bakarau takitu na misi ni mammogram mai viti andona kau kinro ataka bakalebu ka sa tingo na nungu waka sama na nungu waka na nanu na vuni longu me na dhaka indona kamera ni na bukia na kena varani waka rarotaki na nonra laka ni na marama mai viti mera laki me laki ndikevi na sudhun rai na bukoni mate na cancer ni sudhu o ya na mammogram ike ko ya na beka na Nonra to usu tu tiko ni Wengarabi na Regional Pacific Islander Task Force na nonda wakongeti menda ngoleani da laki laurai wakabuni wai waka wasoma. Me kako ninda sa tunga me ngona ndangei mbadaki na ndangei lako ya ndangei kutikendani walimbulai. Artondo be wakongeti tiko ke wakaroni nda laki laurai tiko wakandua se wakarua na viambaki senga niyo kena kisaramo sa waraka saramo sa mbada sa wakila na mati ongei ngoleani senga. Kila tiunga na be bula ono na bina kamana ngoleani le lorai wakabuni wai. Le usar na kainda na rauni na kila kina ka rautalangani da kila na dhaba menda na dhakaba me rauni da na sasamba itiku kina. Wisa utaka na nondambula na bika so me rauni da na sasamba itiku kina me kakuni na geleki tubi kianda na vi matelele wiso. Dona kianda i wakarita kingo o lako yani walimbula o ni na ritu maingori rauni ukari rimbula tu na kingori rai se o lasu beka. Ia, watunga ne ai. O iau na nomatu iau ni umbula tu.
Ya, o tia sa tosti kumene mbaki sa vakai. So nunguna undo ya pa vala vale vu senga nindu mi undambi tunga mi undu kila mi ude sa takana ya pa vala sena mi tu da ke mi tombale e senga ni vai undo kila tunga ni undo ya pa vala senga nindu tuna kabi na daka na kamba daki sir sombu na kamba na vivi na tombale na vika ya ko ya una numu tukino ya niu set tu ni tuvi na katuna nongu i tu wakini mbula. Dona ngona gai wakame o matetaka, o wakilanga na matetaka o te au samani lako ani me uli lurai vi buniwai. Lore vi buniwai, mani soli mai na waini mate mi ngunuba o te asa mai oti ani balata na ngone a wakame senga i oti sartungani kina na COVID ya mai tuvi ona COVID ena mbaki sa oti, tik buni mbaki sa oti. O te au samani, o senga soti ni o torotiko wakambimbi na mbada, o sa kilanga o sa la kubalimbula, o sa li lure wakabuniwai, o sa setu e vaia. O te anga indo tale na ngona o lako e ani tuku no buniwai, nungu buniwai listale me ndona maraman India, tono koe listale mai, mo mai lure tale a o timbaka rona bula, follow up Anda ke la tiko ke ni ndandu li lure wakabuniwai, o te a sangi tiko tale na sangi tuku ni mai, le imbita nomu appointment, me nomu follow up appointment na singa ngomo na listale me kina. Koea, o lako ani na nongu follow-up, sa lako ani sa li rongodo koe nongu uto, sa mani o te awa arithi o tu, o i owa arithi koe tu iani, o sa arithi ni wakame sabi sao, no na kena iri rai, no na arithi o mai o buniwai. Senga ni u wakasamata koe au ni ndona kae, o te asa mani rongodo tale koe nongu uto, o te asa tunu koe awa, dami tau mandama malua, o bia warongodo tale, na no muto. Warongo dio tale sangi tuku no koe. O senga ni tali taka na kau rongoda. O te o sa warithi koe ani. O sa wango na dhapa ni mbalimbali ni kau ni tuku no tiku mengori. Tono ko senga ni tali taka na kau rongoda tiko na no muto in dua taini na kau rongoda tiko. O winakata mi ko lilu rai wa in dua na ni waso teo na heart surgeon wala ka muli na cardiologist ni Molilu raindo na cardiologist. Ia na ngone au senga tuki nindo na nongu cardiologist au senga tu ni wakasamataka that I needed one. Ia vinaka ni libu na vanua anda lilu reikina na vano libu ngo Amerika e wakarsa sema tunga o buni waingo na primary doctor e tiko ngana cardiologist e na buni waini uto e ro ndo dhaka bata se tiko ngana buni waini mata e vatu ia ke se ndua endo na buni waindu reda na matini suka na veka vaya. Sange tuku no koe me ulaka mo li rida ndona buniwai ni uto, the cardiologist. Bea dhaba tiku mena ngonongo o se lura i tunga wako buniwai e na nonra tō sa rida tiku something going on na nomo tuno koe e senga ni baleta ni waka me ndaka na mati ni uto ni o kenda ndo tungana ndo waka sama ni ndo esa tuku ni mati ni uto e rani ndaka ue koe mbeka e liu se baleta mbeka ni sa tasongo tiko na sala ni ndra e senga ni lako binaka tiku kina na oxygen senga ni dhengu binaka tiku kina so na kabaya sa liu mbeka tukono koe e senga ni vai ana no mati ni uto i kiatalanga o sange li bulida kina o sange li kila kina ni leutu na kai roni na yadho pana roni na lenga na nonda uto ka wakato kai na mati ni uto o kianta da kilatunga just the generalization ni mati ni uto sange tuno koe kuna ve miniti kede vatika vamadhala taka mo koe na ve miniti kede na no mo heartbeat there's an extra heartbeat o sang tumandanga ni kila yo wakanga usaba kila tiku ni sa tosti mene mbaki ongi na numo yau baleta mbeka ni sa tau mene ngongu sa wakami ondo dhengunjia na sona ngona senga ni waka sama takto yau ni rao ni ndona lenga vaya sanga itu kono koe ikando wakila sona ngona ikando dhengu oda awango iyo sona ngona ondo wakila ni una modi tu wango sa ona yandra me usanga yo mo dhengu binaka waka usini toru binaka nungu dhengu yo nungu waka sama tiko yau baleta ni kila ni sa tau mene yango sa put on a few pounds ya mbeka na wuna ondo dhengu oda kina na sonongona tono koe senga sa koe sarangana kene wakarita ki ngori ko ngau tuku nea mea tha mena ngonongo sa lura i tunga wakabuniwai o sa ando wakamure mena ki tunga na ngoni mi ndono mo lako kina o lako ngaro na sanda ngaro ni mena katali tonga na nonda kana na kaua sia tuku ni kina ngo ambaleta ni punga na ngau na kenda na numa saratunga o kenda ni ndatu vinaka tu as long as we're not feeling sick vinaka tu na ito waki ni nonda mbula na ito waki ni angonda
Iana kai bimbi kina, menda tō lako ani tō le lorai waka wuni wai. Tō koni wā raka me sa tiko na mbada, baleta ni nondoto ni sa tos tiko na mbaki, ndona ka ki rondo wetal no taka waka lebu, bat ke tupe ni ngoni sa tos tiko na mbaki, and the senga ni kania tiko na kakana and the ndono menda kania baleta ni sa tos tiko na mbaki na vitamins na vika and sa abu lida ke mai na vitamins na nutrients na vika ke vau ya and the senga ni sosomi taka tiko ni ngonda koia isa na rawa kina ni tobi kianda na ve mate so kanda senga tu ni tanra ni rau ni na tobi kianda and do talanga na ka na bibi sautu ni ngauna na vika and wakilatu na environment ni Wekai wawuli te kianda tō, e roni na wakabuna talenga na mbada, se roni na wakatotolo tāka na kena tūwi kianda na vi mate so, ke waka, and the sangini nganga roni tiko, ke waka and the sangini dhakawa tiko na vika, and the menda dhakawa, me rauni ndananga roni tiki na se menda na tiko mbulang beka kina roni ukai ai, do talenga na ka, and the sangini ndando torutu wakambimbi o kento ni tō keie, ni sa tōs tiko na mbaki, menda tōna so somi taka tiko ani na nutrients na vitamins, kasana oti tiko. Totolo na kia na oti, tō senga ni sosomi taka tiko yani. Koe a bimbi kina o ke lani bunga wekenda tō e adha mai wālangi, senga ni tiko non tō waka sama that we need to take vitamins. Yeah, na vitamins e lewutu, e sobinaka, ia bimbi menda tōna tōra tiko me roni tōna, roni ka tō wako ko taka tiko kina na sotia ni angonda tō. Me na wala tiko e na wuku ni mate so ke na sa tos tiko na mbaki tu sa senga ni ngaro na vinaka tiko na nondo tōmbula ia na vikai so e ndau usu tu tiko ni nonda tō toko ni tiko na Regional Pacific Islander Task Force menda mai waka na numi tiko menda tō lako e ani tō lelo rai waka muni wai kaunui taka ni Rauni na dobe wako nge titiko na vikai so, mai wase tiko yani ni mataka, wa mota tōna sema tiko mai kina na i songo mai viti or tōna Suva Cancer Survivors Society, ka ke tōna mai vital no tiko yani kavi ni mataka, se tōna mai vital no tiko ki tupe, na kavi ni mataka, na nonda porokaramu wakarota ki ka wakatoka i tiko mo iawa lata, deo nanga i the lata. Ia ngana vikai so, ka una numa, menda na wakana numi tiko yani kina, ve kenda tōna samai tū, na wanua leo bongoa, senga walanga Amerika, Australia, New Zealand, England, ni wakararo taki tūna nonda lako yani menda lilo re wakabuni wai, e tūna misini senga ni ulumbale, tō waka samatanga or tō mai viti, senga tiko ni rao ni rato le mammogram, nanguna rato bia le mammogram kina. Yo kenda tō kalunga ta wakalewu, so let's make use of it, let's take advantage of it, not take it for granted, baleta ni me tōna waka samataka or tō mai viti, e senga ni watu ya na rawa, ni non rato lako ani mera tō lelo rai wakawani wai. No tō tiko ngō, rau ni tō waka ngataka tiko na vikai tiko ngō, na vikai sa tū waka rau wekenda tō me tō lako ani tō lelo rai wakawani wai, me rawa ni tōna ngai dhakawaki na ndona ka, wakanuni tiko ni na ndona ngōna leka ngō, rau ni na tō iau taki mbaka kina ndoa na fanda, se ndoa mbaka na songa me rau ni tōna wiwu ke kina, and kena waka rau tāki na mammogram, be ira na tadinda, na tuakanda, na luvenda, mai viti ka senga suti ni rau tiko na nonra lako yani mera le mammogram. Do tongi rongoda tiko na keni tala noa, se na nduberto e na wakitavi tiko mai e na kavi ni mataka. O ia sa o pambuta sa na ruiti kendo ia e na iwasi ni ngauna ni Regional Pacific Islander Task Force. Ongo na programa warotaki mai na Regional Pacific Islander Task Force e na Radio Mbulundonga te San Francisco me kauti kenta patamai. Radio Mbulundonga wata sa watongo i ruasanga vulaka vitu na miniti me 5 na kaloko, 7 na 5 e na 10 na miniti ke rona wewe tomani tiko yani ke Mrs. Titilia na itini. E na nonde wasini ngauna ka wakatoka i tiko na dhawi ka lawa wetoko ni tiko kena na JJ's Food Shack. JJ's Food Shack tiko ngangua mai Sacramento, liwasar tiko na kair to wakarotaka tiko mai na JJ's Food Shack, na bitu ka yani na nonda to tikin dua e na nonda wata na Radio Mbulundonga wata, liwa na kair tondo wakasangara tiko, we kimdo mai Santa Rosa, Petaluma, San Rafael, we kimdo mai Sonoma. Do vina kata tiko na se ke wakandu dhakaba mbeka indua na songo, do via ote ani virtou, so vina katu, ngo indua na terea levu, big tray menu, indua na terea levu na chicken curry, na curry toa, so vina katu na toa, we kenda toi Amerika.
dona tre levu na karitoa, se na mateni, se na karimbulu makau, and dona rau ona sangabulu, na karitoa, dona rau niwa sotiau, dona rau rua sangabulu, and dona tere levu na karitoa, dona rau ona sangabulu, dona tere levu na kari mateni, dona rau lima sangabulu, dona tere levu na karimbulu makau. Koia, beef chop suey, tere levu talangan donan rau $1, red pork donan rau rua sangabulu, beef stew donan rau 5 sangabulu. Tiko talangan sasalu ni waitui, na ura, garlic prawns donan rau 3 sangabulu, ko na tere levu fish, sweet and sour sauce donan rau 1 sangabulu, fish in white sauce donan rau 1 sangabulu, na kokonda ronan rau $1 dona tere levu. Watia sange melako yani na kakanan rau vegetarian, baingani rolls, you have to try that. Baingani rolls donan rau $1, na wadi poki, to boli taktalingan wadi poki dona tere levu donan rau $2 na roro patties donan rau 5 sangabulu $1. Italia mandanga kisanga ni dona songo, do mandanga na vasinga livu na singa na madhango, sin do mandanga na vaka vindo ngiria ni verto na JJ's Food Shack ni ve tartara ni kina, merau ni do baka tobole mandanga na ve karto baka ro takatiko. Artoboli takatalinga na trifle, na pie, na coconut brownies, ke na manrai. Artondo babi manrai talitinga. Sa tobole oti na manrai, do boli takitiko na kandavu stoa e sambo, do tuko na ngungone leo kachi dasara na nonreto na manrai na milk loaf. Artondo babi atalinga mai na JJ's Food Shack. Da bako vina katiko kina JJ's Food Shack na nonreto vito koni rauni na mai rongo dito kina na vea kavini moni tina nero vetal noa ke Mrs. Titilia na itini vakato kai tiko na dhawi ka lawa ko sure tika muni nana makitung me kina o ia ni 7:05 and na tini na miniti. Mai watongo e rua sangavulu ka vano miniti me 5 na kaloko and a radio mbula ndua vata venaka wakalewa na sema tiko mai na kavini kua vea wakambula tiko ani veitania mbula venaka karua sandende venaka na sema tiko mai serne na kavini kua. Senga talani hula da vitiki no sitering goro, mbula vinaka maramatau, mbula vinaka kai mo sese maravou, rolesi tiko mai na mission mai viti, sa vinaka wakalewa na vengara vitiko, wakambula tali tungani vikiam ni maramatau, mere saturu, vinaka na sema tiko mai, mbula vinaka na ita, feni mbiu mai wai, wakanui ni vinaka tiko ani vikiam ndo, senga talani hula da vitiki no Penny Rock Diva, vinaka wakalewa na sema tiko mai, and kavini kua sandondo no moni na sasanga mai merika moni na mai loreke na wakavuni wai se vadava wakambula talitingani ve masta apete na itini senga telani ngula da vitiki na marama na ita Sherry Van Day nimbula vinaka wakalevu na sema tiko mai isa ndina sarai senga tiko na misini ni breast cancer na nimbula raunga nindo dhaka na pap smear ya saranga na kairto wakarita katiko mai na Survivors Society bula vinaka ndo laisa mbula mai mbau ni mbula binaka au nitaka ni ndo mbula binaka tiko mai Santa Rosa wakatala kina ve Mami J ndo mbula binaka wakanuni binaka tiko ane ve kimdo mai ve Sari Lami senga talani ndo ngula da vitiko kina usalani ata Rasileka mai Seattle mbula binaka Tomasi Maui Christchurch New Zealand Junior Rokondiva sema sartiko mai Canada ina kavini kua ke Melaya mbula mai Malea sema sartiko mai nonta banola mani oviti mbula vinaka turanga tau Tom Raiula wakanuni vinaka ni mbula vinaka tiko se venga na vanoni sema tiko mekina ene kavini kua senga talani ngula da vitiki na Palu dava mbula vinaka Baramanite Naomi Rambukawanga ndombula vinaka te malesi fakalawa ni mbula vinaka wakatalaki na ve Ratu apenisati savura wakanuni vinaka tika ni venga na vanoni sema tiko mekina ene kavi vinaka ni kua senga talani ngula da vitiki na 7 na ia dava singa ni mbula 7 na ia bempaka na vanoni sema tiko mekina gori au nitaka ni ndombula vinaka tiko wakatalaki na ve Rosie Mate vinaka wakalewa Rosie na sema tiko mai na kavini kua Jim na kete ni mbula vinaka mai na boda na tunuku mai mba ke kimdo ke desara na sema tiko mai New South Wales mai Australia ne kavini kua senga talani ngole da vitiko kina o tukai Benji mbula vinaka Chia Sawilangi mai New South Wales wakanuni vinaka tikani vikimdo Josea Rombana Kandavu ke ate da Rombana Kandavu ke Dorothy mai
ului savundua ni bul vinaka mai sawani. Wakanduni vinaka tigani vikimdo aritema uto ni vesi vinaka na sema tiko mai na isa na vanoto toka ya sawirara au nutaka ni nandona singa mo ngandi ani kini no mundo yanu totoka sembera tiko ni ade ani sanangori wakanduni vinaka tigani siteri marama ni bul vinaka na sema tiko mai American Samoa senga talani ngula da vitikina merisa ini tiko mai malea mai McKay, Queensland. Vinaka na sema tiko mai na kavi ni kua wakatelanga kina vi aritema dombula vinaka mai na atu ya sawa bula vinaka Eleanor Rasinga wakanuni vinaka tiko ani vikimdo ke sara na sema tiko mai Santa Rosa kauna vi wakambula talitinga vikimdo ke sara mai na Gading Road mai Haywood do bula vinaka kimrona wangabo Lucy ke Sevu bula vinaka vikimro talangana vesikula wakanuni vinaka tiko ani vi va ke tukichi vesikula ke kimrona na fong bulu vinaka Elliot ke mbui wabota ni vili ni utiko i tiburono mbui na ngona sarangango ka senga talanga ni onro ngula daviti kina na veo tini onai ke toranga tau bakatala kina vi Diana ke kimdo ke sara na songo ni Mbula Bay Volleyball Club wakanuni vinaka na buku ni sasanga wakambimbi tiko ve rauno veo tini o anasa angio ke apikali drombula vinaka. E mami mai tu yawa e na vanuago gravita vina velomani ve maroro sai hewa na yasa e rabakatoka e mami mama tu awata e tu ne lawa Bula Bay
sibe iau ko abakananda kuya nabubale ubale mamarau takibuni nundaru sota kamatalebu sakambamba singaturanga niwabuli nasivali pina ruasaiba sava vitu elambasa toka utabaka duana yalongo kamida ninongo ivakarau seri nagundua mau nayangamu emai wewe ni musu angai utongo maroro ya bolitu ongo amenongo kosurete ya menarungani sabu-sabu iran nawe kamu unia sawa na banua amai mai mate vandina oti ani ebula tolu pandrebi tumesana Yesu veira nangu tumbu bisa matini boleh tunabuli toka utabakan duana yalongu kamida ninongu ivakarau liseri nagundua mau nayangamu emai wewe ni musu tongai utongo maroro ya bolitu ongo amenongo au bosaya layala nina senga ale au namona kena seva nikona mai boroka wale nangundina toka utabakan duana yalongo kamida ninongo ivakarau liseri nagundua mau nayangamu emai wewe ni musu tongai utongo maroro ya bolitu ongo amenongo isama mainongo maunanumia Nungu chisu nungu banua. Dorongothi na vima mani ono kina vitu ene kauni bugululu we kemada we California. Vima mani rua ene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongothi ene Radio Bulan Dovata San Francisco me kauti kenda vatamai. Yavalata dionangai velata ene Radio Bulan Dovata. Weitalono te kina na vika membaleta na nondong bula, mai wei ira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Rongoda na bana kaloka na vika vili tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga niti kenda na kaiwiti Amerika. Waka ilavo ena vagaroboka. Radio Bulan Dovata San Francisco. Mekauti kenda vatamai. So if you're interested in learning, right? Our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kadua, sana tiko binakatalingana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na rao ka lang nga nitos na siya na kemisaw, na baka na ibakatangan na yan din ni Nomutumbu. Rongoda na imbalan-balan ni Vaka sa Mango kena bunga tala na nonda programo Boro Taki. And ono na kaloka na via kami ni Boro Muka vi kemado ya Amerika.
Dona kalokan singile puni pangarawai bi kemando mai biti. Wakai labo ena bangaraw buka. Pangoti kina nanunray baka sala na Canada ena bika wakai labo. Radio Bulan Dovata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. Radio Bulan Dovata Mekauti Kanda Vatamai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai waseyani.
Yasandi na Sara, my eyes adore you. Mai sera takatiko ni avi kianda o Charlie Mareau e nei kavi ni moni tienda ndai ni ka vitu ni singa ni vuloko sita o ni taka ni o ni mbula vinaka tiko se venga na vanua o ni sema tiko me kina nei kavi ni kua singa lewa ni kua mataka ni kua se mani bongi lewa sara ni kua viki mdo me ilandi o ni taka talenga ni tosa vinaka tiko na kina garavi tiko ni tavi na vili niu na vika ke desoe garavi tiko na singa lewa ni kua waka nuni vinaka tiko ni le lutu tiko ni tavi ngori na vi sere so e wakatangi takitungani na nanda wata watango na radio mbulando wata au sureti kamni on ena dona ngona leka go sibina lima na tin ka lima na miniti kirana mai beto mani tukani kina ke Mrs. Titilia na itini na nonde wasininga ona wakatoka itiko na dawe ka lawa me wakai beto kwa itiko kina na JJ's Food Shack o tia ni o tina ono kirana mai betal no tukani kina ke sotia ve lawa dona betal nongo ka okilani le wusarera na nama kitiko mai kina au ambita tiko ani na mother rua sawati ke to ase tobole tiko me ke to betal no en rua na mother sawati mani senga soti mani senga ni rawa ni ke to sema rawa en bukunga ni lenga waka liwa senga kina ni ke to sema ia au mani bita tunga yani na posto ya na kena bakarita ki tunga yani sena no ni sureti tiko mani na nama ki mai kena betal no ya ka levo sara na betal no ai mai waka dori tiko kina levo na ronikai na ve Wasa na vivolvola e wakaiduri na buku ni posto ya sena nongu ambita toka ni ana ni rona vital notiko ko reda botu ni duindui na nonda wakasama inda kila tu duindui na nonda rai duindui na nonda wakasama sai salua ki tu ni mbulo ya ke wakai toto watu tumbeka na nonda rai na nonda wakasama esa nandona ka esa na wakabudia sambeka na tostoso do tuku ni tuna waso wawalangi life would be boring ke wakame sa toto wata ke tunga na nonda rai ana kai kami da tukina na nonda mbula vimboleitu na visinga na kena ndui na nonda rai koia au sureti ke mani na makiteko mai na niro vital noa ya ke sotia vilawa baleta ni Kendona ka ke waka o nindo sema tiko mai na Radio Mbulando Wata o nina rongoda nindo tuku ni tiko na Radio Mbulando Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. E ana i kautiko ni station yongo. Ana kena mai didi waki tiko na nonda wata watongo na Radio Mbulando Wata. Se mani wakadawa na nonda nduindui ni rai, na nduindui ni wakasama, na nduindui ni wakambauta. Waka nuni tiko na Radio Mbulando Wata ni rawa ninda na sema wata mai rawa ninda na maindua wata tiko. Da tosa wata kia tiko. Dona kai o reda wakalewo ni na kia na bimbi menda na dhingo amatiko ninda nduindui. Koia au mani wakawile ka toka na vivolvola e wakaiduri tiko ya e lako mena nongo wakasama ni lewo e vala tiko na nandra wakanananu beka resanga ni rida rau tiko ira na wano ke to rei tiko ya ni kina na Radio Mbulando Wata ya na wuna ke to vina katakina ki tu sureti so ti kina me ki tona me kirona me vital no na kavini ko baleta ni e lewo to na sana e roninda ri mai kina lewo talanga na sana ninda ronga de tiko nei tala noa e sombea ka tiko e na sana ni tumbu era i tumbu beka kar sa rida tiko ni sa dua tani tiko na buki ni luvenra tangani sena luvenra lewa karna via kilana ngoni saladava na buki irakina kila ni o yo mandanga waka tiki au ironiu kaya ni lewo na eratiko e na nito matabu wale tangani kena lewa ka so tangani rabaksa lewa rasa mbula takatu na mbula vao ni o ira rana numatu ni re lewa senga ni kena kini mendana sewa ki ira se mendana rula ki ira se mendana bilingi ra levi wakatalanga kina iso na tadingu na tokangu e re lewa ka rasa na numatu ni tangani sarambula takatu na mbula vao senga ni kena mbale ni kema misana bili ra kira levi e senga indona kai bimbingo menda na vidingo mitiko baleta na usutunga ni vital nongo e senga ni tube iko batiki ya o indona ndondo no medorna bakalewa tal indona tamata ndorna laki dhunruva indona tamata se baleta na non dingin koa that's on him on her o kenda to don banga me tu sana bilo mani tunga baleta o wakasamtak dona ni rubital no ki Mrs. 19 nge kutavake moko na tikini vola tambu ya
na buno le bundundua mundu belo mani me bakau salomani ki mundu. That's it. Vitalia indua e vatungo e vadabutuna nona ituwa kinimbula e senga ni i mai sureti indua me mai wakaitavi se me kito vital noa and the radio mbulando vata me rani kito na mai kakina. Goa na mbula e dondonu menda mbula tiko kina. No, that's not. E senga ni wakatawi kito ya. Nito i tavi ngā me kito na mai waseana i tala noa menda mai vei wasei ngai wakatawi ke muni na dhavo ni na dhingoma, na tiki na dhavo ni na via kouta mo ninge laki, mena laki wakawura waka sama tiku wikim ni, we waka on getting back, se na rau ni na lewe so taka wakalila ina nomini rai, e tiko e so era tiko mbeka e na yasana kara er na ngone mbeka era tamba ngone, kara sa wakila tiko ni watiko e ana non rambula. Balata ni undo wili kana kendra i tukutuku e so era suda mai era tangane i o rangai tukuna tuira go o iau kilatu o iau ni o iau ndondonu meu ia lewa. How do we deal with that? E senga ni tube kenda tō na ngalala se na ndondonu mbeka me tō na wakalewa indua se me tō na laki rulaka na ngonea se me tō li rumbi laki koe tiko to what extent mena li avive na moku. Ia na wuna kero na vetal no tiko kina ki sotia e na kawini kua ia na nona i tostos o sotia. Dena so era laku dhurumo tu na veka ia laku dhurumo sotia ka rawa ni na soli waka sama rau ni na bebu ke tiko veira na veka e me waseo sotia na nona i tala noa me rau ni na vuke ira. Senga ni tu konga senga ni tu endua senga ni tu veke tōna dondonu me ke tōna tuko neani ngo e ndondonu me tōna wāngo. Ke mni ke thana wātingo e ndondonu mo ni na wāngo. E senga ni wātiko ea na wuna ka ke tōna via mai vei talanoa. Kina se kero na mai vei talanoa kina ke sotia ne kawini ko soreti ke mni maninge nana maki tuku mai o ia ni 7:00 e na tini na miniti. Ia 7:05 na tini na miniti kero na mai vei talanoa tiko ni kina ke Mrs. Titelia na tini e nei wasininga ona ka wakatoka i teko na nonda dhabu i kālawa me wakai vei toko ni tiko kina na JJ's Food Shack. Tomani talamanda nonda tō wakaronga sere se wādhawa. Lewu tiko nei wakamadhala. Wakambula tiko vei wāwe si kula mbula vinaka si sta. Sandendeko ni alimai onu taka ni oni mbula vinaka tiko tosa vinaka tiko na vili niu ne kawini kua wakambula tala tunga ni vei rena tema ndombula vinaka na marama tauvu mai Hillsburg via na numi tiko koe vei kumni ke sarna ngone ni vanua tambu na vei se vura wakatanga kina vei Katie Mere ni mbula vinaka tina i TJ wakandui ni vinaka tiko ni vei kumdo mai Southern California wakatanga kina vei kumdo na Zion Shopping Center mai tabua mbula vinaka Solomone mbula vinaka Sinate Kurusinga vinaka na sema tiko mai na kawini kua wakatanga kina vei Esther Violet venga na vanua ni sema tiko mai kina na kawini kua unu itaka ni mbula vinaka tiko Esther wakatanga kina vei Matelita Seni Kuradhiri mbula vinaka Sista mbula vinaka Viliame Bolau vempaka na vanua ni sema tiko mai kina wakatanga kina vei OB Iferemi Ndakuni Kuila wakanuni vinaka ni mbula vinaka tiko Wakatanga kena vei Silika Vatu, ke kimdo ke de sarna sema tiko mai Santa Rosa, bula vinaka Aritema Utoni Vesi, vinaka wakalewa na sema tiko mai via vena numi tiko Aritema, vei Tomasi Dhamasinia, Pauliasi, Tambulutu, ke kimdo ke de sarna sema tiko Ngori mai Santa Rosa, ke Mrs. Woodward mai Boston. Wakanuni vinaka tiko anu Aritema na kawini kua, waka bula talitangani vei Marida Koretamana, bula vinaka na imua, wakatanga kena vei Varani Sese Torda, bula vinaka Marama Night, wakanuni vinaka tukani vikimdo na Divine Caregiving Services, wakatanga kina vikimdo na Nambula Fiji Caregiving Agency mai Santa Rosa, wakanuni vinaka tika na vukuni venga ravi, wakatalanga kina ve Neisua Tokasa. Ndombula vinaka Neisua, vinaka wakalewa na sema tiko mai via wakambula tiko koe vikimni ke de Sara na Leoni Koro, somo ngau, o ni tu e na via Saiviti, wakatalanga kina vikimdo ke de Sara na sema tiko Ngori mai na Wodhi mai Nandi. Mbula vinaka Siteri Marama mai American Samoa, wakanuni vinaka tika na vikimdo, wakatalanga kina ve Soa Koroingesa Cristo vinaka ni bula vinaka mai Raki sa vida mek ngori na kaloko ni taka ni toka tunan Raki vikimdo mai Nataya Sanangori vakatela kina ve Magi va Vaitamana bula vinaka Samuel Nasokia vinaka vakalevu na sema tiko mai Mbai na singelevu ni kua vakanuni vinaka tiko ani vikimdo via vakambula talitunga vikimni ke Sara na vili ni utiko na ve longa ni ke Sara ni vili ni utiko kina na singelevu ni kua ni bula vinaka
Moni. And the waking light, and the noble yabum day, Rui Camila, Yavume Kadina. My seven Nico, Orolakatu. Sabi na sa road ko sini. Era radio mbulando vata do nei tavi seroya ma verto na malumo ni tombu ke naiva kura ko tama kena na ngauna ni sa sivetangona 5 ana tini ka ona na miniti me va kawa vakarita ke tukani a ke rona mai veto mari tukani ke Mrs. Titilia nei tini ana na de wasini ngona vata na ve kavi ni moniti vakatoka itiko na dawe kalawa me vakai veto ko ni tiko kena na JJ's Food Shack awa vakamadala takatukani na veka ke de sare raunio ni marotaka raunio ni kania tobolea
mai be JJ's Food Shack kana gai bitu ka ani na non rito na ilabe ni be ka ke sare rito bolitaka and non do bata batongo on radio Bulando Vata. Nimbolo vina ka Mrs. Naitini. Iya, nimbolo vina ka una. Ni bulu vina ka tiko? Iya, bulu vina ka tiko I Sanango I Novato, California. Kata-kata nganan raki. Kata-kata nan raki. Niro ulu tanga tiko ni kua. Kelanio ni sana kele Mrs. Naitini tiko. Kewa kai senga au sureti ke muni. Nengai sikova tiko yani na YouTube channel. Na Radio Bulando Vata YouTube channel. Sandumbi tiko yani kina na niro vital no ke Mrs. Naitini. Mai na tik muni ngona niro vital no bida na madhao ya baka madhala tiki koe tiko yani. Veke muni ni sembera tiko ni tori koe rawa. Ena baka rao ni nge rongo the kino ya. Ya, ni kua, ke rona numa me ke rovi tal no mandeani and kena sa teka buti ko ngona buli, levu na korni buli, sa mai teka buti ngona buli, and bono levu ngo Amerika, ngo bakame teka buti ko ngona yambaki, ndo na yambaki voe, sange teka buti, do teka buti ko na bulo kosita, kembera sarangele teka buyani na bulo September. Ya, nimbera nga ni ke rovi tal no takayani na teka buni buli, au na numa menta rongo da manda, ndo na ay tala noa me bakani nda sakelato na isau ni toa na isau ni toa kena sa wakan domo mula tuna kena isau mai viti kau na numa menda rongo da manda endo na itala noa ni voli toa me wakai wasi tiko mai o turanga na ita malakai ngudake non robe tal no tiko ki rupeni me rawa ni tiko vutinga kena na vitala noa ene kavini kua. Iya, sabi na sa roti ko sinikila ko karuan sa visa una. Iya, badani daw kelo ka usos to kenisto. Sanduli kadili ko tinga mengo me mai to patau sto tok manda. Iya, o kana karuan na. Lagu cuma mai boli sinikila ni karuan sa wato sto ten mataka. Mataka sing tambu. Re no karuan mai lo manisto sa re di no karuan. Ni sa boru mai. Abu kisar ko mero kuni biregi. Abu kisar bango ilalang at kuno sar mo o karuan sa durumay. Ari tang ano mo ri karuan ni tapi tumay na ako tang abu kikal ni ba. Ang kay kuno sar mo kan. Ayya. At kuno mo karuan. Sa boy bi. Ano ko may bulbul. At tigumda kan to. Akasarano ko tumay lom. Anam vida. Kami ko kaya nampon dua tong mandala. Begitu ngilalang ko. Daw ngor situ sarang lumanyalok. Akasar mo ko may bulbul. Yang bayabi da tong ko sato. Anam pa vida ko sato. Ay, bravo le muro tumbal kay. Yung may tegbuto matano da vital no. Sinikila ko karuan sa na isau ni toa sa watu ya sandra liwa wang karambe kana to number 2 se va dava Mrs. Naitini Sa na to sa tuna nga may una me sa valile no takana to dina takana to anda kita vital no tak kita vidana kita sa tanan maba matupuan kita vital no tak kerto ngana gorto na di bakati na JJ's Food Shack Pitie na kena sa sauli mo sarana kakana ya na to endo na kain da kanya vali na ito ke to kita vital no tak na to porque na dapat do kanya lemnek ir korbo beso vina to sarna erna round voli lemnek tiko ya na to erndo kanya vali na kenda ya ni sa to ngono so ni to sa to sa dekatala na so ni kakana volti na makete erto sa dekatala no so ni na ayar voltak yan do nga na ka uno bakasam tagatiko ni da keba kai sa saule una toiviti kla kenda rauni da babuli kenda menda kakuni kania na to o kenda na enda tuna waitu ye da kanaika so weekend sana rauni vegetarian ya sambon den to sama to weekend na kana leoni man manwe but kena do talangan ngoni salan dorin da kawakina keba kanda rai retiko na bitik me ngona matintu kero komenti ko be basitir to ba ndon kali ko na katalanga o komenti ko ni tuntirwi ko kala era bitik nga mena isau o ko mena mendangai linggo matiko kenda na tukai rae low income earners
So they continue to rob us, rob the poor. Kanga kavango kenda na ito kinda tiko mibit ndaro ni da bibo sini kin kaya ka ni sanga ni bole litang no ni kanato ni susto nda bangela tu. Going to chicken farming at home, the susto, the kapatan the hatchery, and a cantar in the cava. So ngana ba kasala sulti and tarani wa the cava, maybe itu nang tangel, or na tokmen na kor bikim dom dame gorion no nai. Do boleh tu mai suba, da plato na dito men na lanji may hono I suba na bulte kika, ngonong ko sa bulte da susto manda. Ela seviau ni usando rongo de tiko no tal no me na kor me bulia orto ya na orto na bondo batani rau tunga na bondo fiber tunga mai bulia la mai suba orto do bondo fiber mai bulia suba mai dakani na bol na mateni na to na da bosoti angerto liustale wangani da bondo basi me dali boli na store na market taun in dali liustale avasar tonga orto mai bulia boleteni sali butalanga na dakdaka erto li dakdaka li virtu mai buliar tu sali dakdaka tu ngai kokomo ko ambe ka sa senga nangona ni tete nangona ni lengoli erto sale vanga na tu suba ya orto mandavi kito esa vatungo na e senga ni madalgo ni sa to sa ngona so ni toa da vambe ka sa nei wali mbe ka ni nonra bia kana to tiko ko ngai ni do tundu ki lata li tunga o kento baka me sa do tonto kana totunga na mateni o wakasam takatalanga na o te tiningo no ala kiniviti na mateni sambu wakalolo masaranga na indali boli mateni ko ya wakana na lem neck na lem shank o kenda na lakoni pango ibala nge wakami to na liva sisila taka na kena rai to na riba bita kamandanga na livolia ia sava tungo nea kero vital no ni ko na nero vital no kero na no me kero me vital no tika ni member leta na kena teke bona buli babaro tingo na teke boni buli so sa teke boni ko Endona kau baka samataka Mrs. Neitini kau nanuma ni navinaka menduru vital no tal ngaki na baleta ni lebu sa ngoli tiku mengona green card rangole mai baka matabu bale o rangone rangole mai kau kilanyo ni ala kuduru matalenga berto nangone au ala kuduru moya wana nungu ngone lewa ni ndangole mai baka ndre toka senga ni baka te kikenda to mai biti raronga na do langani le baduru mitu ni nangone mena buli ike ndre toka baleta ni lebu na kai lava ki mai kornibuli ngai senga ni rawa ni ko langa ni ko nanuma mo ko tanga na lube mo nandonga na kornibuli ko bina kata na tiko na school district na bono ko tiko kina na bono do tiko kina yanga na bono era ni to libuli kina na ngone duin na school district o tianga lebu tale na ka lava ki menda na bakarota ka ni do mandanga na ngona balabo Mrs. Neitini o baka samata ka ngona sengi azmi kina nungu ngone leo do ngona balabo mandanga na nungu senga tunu kilao ya miu da kaba bada baleta na kena saule na nona li dhula na ngonengo kona immunization dina ninda sa nira sa dhula o timai biti na ngone yana lako me ke tiko ngana I dhula ka dondonu merna dhula kena nimbera nira lako ani mera vaktara mera li tika bubuli and it's so expensive ke vakanda senga tuni kila na vuno menda lako kina baleta na immunization na vekava ya lava ki ngandrebi merna tiko rawa ni berni rangi koe ni kornibuli. Davam beka na nomuni rai Mrs. Neitini. Iya, bina kauna ni bakani sa baro me te sa te ko so na bono sa te ko ngona buli we keto I marin kantingo na te ko na karsul karonyo ko sita. Esa tan na bono me berto Santa Rosa na kantingo na kinyo ko sita na te ko we rangona erna palu beni la light na elementary se middle school cloud bit sa do tu na non ta kana da bulina na medical record na kambaleta non immunization klani we record ngela tik mesar na ko tik maya bakai ko mamdal tak tingor we kero ta una klani ko tu tikana non nero ko me yoro na ngone ko menga metik na high school ko sarangangor ke bakanga isa ko tinin duenda kilamenta na kerba ko salakina tambon ren dina nonda na bakela to na kamera baru taka yo virto vi kono lubingo mai high school ya na non na medical record menda ko tayani boti kena karo nyer sale politiko klana sport serangito dona ka kero sanga bitanga kena lubingo tangani go tunu bikwa boy ke bakai ko molesta le bule if we have to do this again you can
na lista la korbul ko ke ro ambi ko kin yo no ngela mai ka ko iyo kala sange kila ko pas sange ko ko kala usi bilte kem ro talan ro la ko men ro singe la ko bo mai talana kan ro singe ni kilan do matanga ya ni na lo vengo ko endo ngito talanga andang guys sang tu ni kilan nir na ngito nir salak mena high school kala te men middle school sa te ko sana te ko kin non ra bita ben ngito meron daw summa non medical insurance Kaba meresto memberati ke pakaian mabua dia covered tot kaba kru sang tingkilai Wati ke ortona nang ngone mena elementary ortona makumbung ret salak mai o irna tumbu ke pakau ni rondo waite te ke mun na levo na moni le volunteer tu korni bulie volunteer non ra after school program tik sona after school program ya sona ka ersto sanga bi bulchika sona school trips endo sona school trips menda volunteer tu kina baleta menda rawan ni dabi maliwai bat ke irna gas ni buli korni buli menda bi kilai anda bi ngap te kerna tumbu other parents se wir sarm tanga na tumbu non rito kanyo na lubenta e na bina menda na bi kiliti ko menda na we bukiti ko na paksala menda na sarap tal tinga na bunoran di lak to kinir na lubenta Begitu marin kanti ko atuku na nyuti nga volunteer balalike morin kilapa to tolokina na situation marin kanti ngai rona ka ratu ko no bio sona parents kya ruang na ka ko endo revisu kirna ngani kendo na alcohol but na drugs at kendo ba ito na weed ya mersanto sanganga me to tol non ravuli meratam batin tin kawal batte me ka ko ni rabatulo atin kinur na kendra tumbu Total na non peer groups ya talanga metangkaron non peer groups na punor tikin na lubenta ya na punor na erna tos tikin ang gain do tali taktalar ton tampani lawike dir seti ko na baki ra erna ngani berbatin kawal ningay luren don ngani etiko baki lele man batin kawal itu na don na punor sen don mitikin ya sangiri saranga mo tumbutumbu Girit sarang mo tumbu arna reda na nung do address bina mo tikina girit mo tumbu kesanga arna tukituk sarang ngayon orto na matenong bukato ya no ramaro itiko arna ngwane ersember na bagting kawalu ibonongo Amerika ya mando kila California ya bida na kawo no na biya kinayanye Pinaka. Wakando mambula wakalibu na ngonongo baleta ni sa senga welenga ni bulita ki kornibuli na weed na na maruana sa libu na kornibuli sa bulita ki talanga kina ser santo kuta talangan kina irna ngonibuli na waini matini na waini be matini waka matini taki so ka kuku wadak sara wakatu na meranga imbito tuyani na wakana chocolate na loli gendoli boli taki tu kornibuli ye rangara sabi ki leita ka bata tunga bangonibuli ngas ni buli ka bakai senga ni kinda tiko senga ni reida binaka tiko se o kendo beka ni tumbu dana na numa beka ni chocolate nga se loli se ndrenga beka nga ya na kai ribu mbita ki tiko o kelani wa baka madala taka tikani na vida na bula sauti na kena sa tosa daki tiko na kena kuni bakali wena bi kornibuli so ya na kai do talngana ka menda na andre andrabi tiko kina ana bi kornibuli so dona ka rengo baka do mambula talngana non relako ni merangile ki bakilala kornibuli iyo ena sinra barra baki yonda kila talanga una enda nambula bi maluitinga dina Rintaro bati kornibuli na bunor lay buli talaki na bula be maluaye ya abu kira tinga na luvenda mera bulida mera be maluay erna tiko nga irna la o kwai na singin rani o ka bati kira balatini dundi na nondra we kamba karatali taka interest na titui koya ko kati ngone kina ni do binaka mera boy tabi chuni tumbu ena son program si kornibuli mate mera kelati kona kaya di kornibuli era ira talangan na parents era ron do vital no tiko sono gas ni buli era kenta kila talama biterna torang mai oi ko kila nangon ngo lubide o kila tiko ni apa talangan na lubi ke ron sala ko Santa Rosa era to council sangai tarong mai be goberna na tau ke marama babu tiko mai kya sena lubide ngo ya ko ya ko bingon kinimenta kenta na sen ron taro ko kuna tiko ya
Ikenda ke latuna sau ninguno sau vinakatu Dina. E rara ni access ta pernangwane na wide ya medan bi bobli tukani vale kla kwa kon panto nyolak na drugs mereka kun taraya tapi ko tuntinga kina ya menda baka buli dirtu nangon from 0 to 12 years yeah that'll get into their heads you continue to drum into them merna kila to okay yes to this no to this Dina but kena una na bullying bullying kona ka talanga medan doyan rabu kelas nangona kepo kai bango dana kauna tukuna kepo kai dana ngona lubi musa elak tigi buli o tinga ya sambes na lay buli ano na sin lay buli ya endo ti kana buna Nora sa sini be lay buli ya politiko sabi kana tumtum dam tili buli kusanto nang sang lako lay to bole mo bangkara na dawa na buna eseng ni bel lako tigi di buli nganya se sombe ka sin kala sombe kana buno erdo ponto na school bus iya ya sona kama mata saraba stana besi mbeka na lubi muna ponto na school bus kako nyoto o baku kote ko o baka tarong na dava na buna because mirnango ner sinda kap tu bali talana ka they have a reason they just feel like adults they have reason so ni dona kabaya dava tarongir okay why is it that this kid is not wanting to go to school and rindona karera baka say they can be bullied in school ya panakaba meda yan rawati ko kenda ni tumtum be pambing bibi kenda na ndala ko mai nda immigrants da rongo de tuna news sorndo vandu ndi teki ke ko tuno ke non rexen karlak mai ge sang tu non rito kanye bonoya meda yan rawati ko kenda ni tumtum non ramai bui buli na lubenda Dina todo ko en dona ka libu madanga dona ka rendre ni mendala ko bango na dona bonobo ya sandu to mandang na kali ya sarambia ni werna itokani go kiro obosting mandanga ningo bikim dona sengengo lakobo mai Amerika rambiti ko ani na non ritokani sarange lako mai mai tiko bo na korni bulibo lius talimanda tiko bo mandanga na dona bonobo o tia sangela kani korni buli bo araseng keve tuna nona seng nindo kia kila sangai sasanga tiko koe mena dua talena nona I tokani dona friend kona bika keve vaya seng ni karau ni da waka samataka me av tiko mandanga mena ngonongo au se lak duruma tinga na ndre bat kina nongo ngonele amba le tangone ai major change na bakini mbula ko ndondonu mi wa tiko kina bat ke koe wa seng ni tiko bat ke koe amba le tani atu ni video lako mai o tia sa mai lako mai Amerika lako I korni buli na ngonengo e senga ni bia lako I buli data saratungana li buli sa vida toka na madha o na bula na niro nungu moso e toka me roni alubinaka na ngonengo me roni lako I buli yo li baka taronga e rangai tukuna ke ngana gas ni buli o koe ngone binaka do talita ko koe na buli ia na kai e lasa talanga kina bia ya au kila ni senga ni o eu tontua ngau lako duruma ni ndua tani na yalo era limboro era reida mai tumba o kenda to I vale na ndua tani na kai tona mai reida tiko I vale to sana ki daka taki kenda to tio ngai na tiki no ya bikim ni na I tumbu ndo senge ya bo mai sera kala lai na ngone ko euroni kai ni ndo kalunga tabakale ni ndo lako mai ndo lako bat keda mai baka matabu vale ka ke bakartu semberti ko ni elementary school certo se elementary school sember to ya bani na high school age se roni kai de still hope se roni ndo to namoso e toka baka malu ai vale me to bikilai me to mai kila to ya bueno ndo no bongo korni buli bo talenga se dha bekana no mnira e Mrs. Naitini. Iya, nda ke baka korbuli bo no bo wate ke no nom tanga de tiki no na dona city bango na vendera ni vida na korbuli tukina. Klama e toto patinga na system e veto to patok na system ai viti wate ke yo americano no le sar. Na dona city na rentik na vida na korbuli. Tot mai viti kenda na tum na bena kata o no lubengo bena kata mo bita na primary school ngo. Na damo na standard ni buli wate kena dam back na reputation ni korbuli salo reno no success rate or no buli kenta na bitir na lubende kya e bakatal nga kineke bakatal kineke kambanya salak may na tumtum nya balu bini mai wakare da ma na ke bina puno mai tikina
na buno mtanga roti in the city na tuna standards ni kornibuli na buno tala mo na raita okay ona kateme lako ikiana lubengo ya talanga sona ka ena do ka mai biti na bibitir lubenda na korbuli benaka ya talanga na karoin da kabike mon de mendana sarava mo na bit no korbuli na lubem na korbuli ko it has a good success rate se na stand ibundi benaka na kanda na benakata but kala do talna sana uno do reida do sono do tarang mayo tameki onito no tawa tamangwe bada politik mikir ni sem politik to sangan discrimination na buno do tiko kina ike ni dakila bakan dindu tek value na tamata na kulniangon da kulniangon onge tunwe tamangu onge pinaka new sando travel value berni lakmai onge lakmai ke au sa dinge binaksara na bono motoka kina na bono me na kakuni pandu indu te kinor na lubengwe atalanga tana kauna na discrimination etiko baleta na rokan yang ngomwe ko ay ondo pasala te kira tal chunga na lubenta ngoni biti parents baka buli dirti ko na lubem merkila na bosa baka biti balat ni rare mi bango kulni ang orang gairo ngon na bosa o sin kay miracle lolong ngona mindo talabono ya kay jangan nangay nada pala nangay tukun kino ondo ten ngon ngo iya bat kena karua ono donal makumbikira me parola ko ngoy college ya ko laksar na college is mo tukun tangang go baka data lakko ko na college east coast yor sebi talon no raw in merba karan zoom back tati ko bikle on the zoom or nangoni borsa gelakan iya to ke torin coaching ma ertu sinkila era FaceTime sa daw pator nung kitaron ko itik may bango o iko tamata mula apos tik may pangalan kay bango nga iko tiko nga may ngay tukuno ko ni tiko ni California ni berangan mi wasi ako berto na momo erto na pung ano to sapa apos tik ko ako bikir ko o tukuno tiko berango no iko na kaibiti iko ngoni biti ko sarangan ngay differentiate ignos yang nyo ongon ni miracle lolo iya baten dakilana we want to take out tunga na ina people nongo ay kornibulye so you have to learn to make your market ndina gor ayongo do tanit no culture tiko no bossa kina dona tikina binaka ni kuta dak mingori Mrs. Nitini na non rabakabuli dina lubenta na bossa bakabiti Eto toka bako tini dandu rongo dira na nguane ra bibosaki ba China, ba India, Spanish, era vital nuanga na non rabosta ba katakira, ia lewana ngona kanira rawa ni lewe kentona vir na ngone ni viti sa vital nuanga babalangi, sabi bosaki nga bakabalangi, ni taka ni rawa ni na biba kongeti toka wikenda na itumbu-tumbu, anda sami tikong gora sa ngwale mai inda ngwale mai bakamatu bali ra tikong na ngone, merto bakabulidi tikong na bosa bakabiti, baleta na yado na ngona, ndu bango nungu bakasam na yado na ngona, o iko bakatiki ko si o orto na ngone ngona rto sana li bakawatiki na rali bakalubenir na givina katoira, merekilai na non-ra identity, that it's something to be proud of. Ni o iko o kawa tamata, o lako mena dona kawa tamata ngo, ko ngane ay bimbiki na mito sana vitumberiti ko ani nangunango vera na ngone. Bosa menda bosti ko bakabiti vera, hindi na nga ni rendo kami korniuli, na bosa babalangi, ira tombo-tombo nga na bosa babalangi, na bulida, na tutol na non-ra bulida, yun na non-do to bosa, kaya baka ito siya nga ni na bosa takati ko vera, na tutolo talaga na kaya nayalian, Yan, tinawon na iya. Umanta nga yung ganito pakasamtig, tipo, lasabi, na nunguti ko wali may biti. Au baka bulidir na lubi, merakilabin na ka na bosa babalangi. Ni statik nga vi na bakanan na ninda kay biti nga na rongot to na sa pabiti na kilana po sa pabiti yo bikito estando mato to nga na po sa babalan yan yung gamay pakasana ta kay sa babe nakataka nyo la kamay dono po nolib au sa baka Bolivia mo kilabi nakatiko na po sa pabiti o na lubeng na makumbong na po bosta tiko na po sa pabiti so nung na ready ken na may review kilala teken siyo kay miracle lolo no posta ka tinga mo bosa ina nutu na puno in public pa o isang go lak melit na min dono puno go and the santo stop tala pa rin do tato tarong saranga
Oi, ko bosta tiko banda, boka oi, o mai viti, ke me bosta mo, Tali indina. Yo, ento talang naka una, na bosta, ni klan ito sanda kay dola ka na wuli torda ke, boka anda na kila iro vinaka na torna irna linguist, irna biba wuli de ana bosta palang kla English teachers, erna tanga au kila, era baka wuli tala merkila vinaka non bosta de native language, Kila roya nagai matatavi na bosta leva bolita, which is English, sendo tan bosta Spanish, and na kau tora ramai vina torang na tamang vina kaya non specialty on language. Ya ike kwa nga katiko baka bolita tiko na lubi mo bosta vaviti. E dine ni na lasa ni santo tento non rexente ni darongo dir mera wil to vaviti. Elas ni darongo don rexen iyo merkilati ko ni nagai vital no ersaro nira. Ronira Erna Dina, katalin dina, eu talanga o watalanga ngori o saia me merika sanke dona kana nungu mai wakamu talitaka mo marutaka ni o iau ngole mai dona vanua mai viti go na nonda I tobo go na nonda vosa io da tu mai viti senga so tini da tu tortu wakambimbi me da na nungu gaila ko mai merika vatali tunga ngori ko ia usando via usando vostiku virna ngwane vostiku wakaviti e senga ni ka rawa endrendina wakambimbi ni vivono ke nganda rikina sala tunga na vosa babalangi na kake de sa babalangi tunga ia sanangai wakatau tiku weekend tu na tu posta que tigo nondo tu vosa tu maroro tigo nondo tu vosa o baka sama taksaro Mrs. Salote Dominico o koe ni a satu kuna tigo koe satu e utaka tigo koe ndona nono to porokaramu ngai pal ni lotu kara sa vuli vosa babiti tigo kina nangwane ko sando kere tiko boa ke baka ndona ngona roni ke rona mai vital no kina merao ni na viva kongeti leta ni o kilani levo na tumbu ki mami tamba bata sa mi baka lubeni ra baka makumbuni talitunga ke ravina kata me rosa baka vitina luvendra ko ia usando sanga tiko kina meu semati Mrs. Dominico mai baleta ngona ya na kena bimbi na non ra mai baka vuli tiko ngone but ke baka to remanda me to rewa vuli tikenda to Mrs. Naitini levo na katamata era ngole mai na vimatini tu taliso ra mai tiko ngoi Amerika e tiko saranga na vanua era ndo sota kina era ndo vulida kina non ra vosa na non ra tobo na non ra na meke the cultural communities community halls e tiko na o yadawira na mai India, China na vimata tamata taliso e tiko na panovaya kentonga ni toke kentonga mi viti e sembera tiko ni dona panovaya waka nui ni nandona ngona rani na to ya buta kendona panovaya me rani ra mai vuli kina ngone ngai rau to ngoni sa rani to vuli ngana Zoom sa rani ra vuli na Zoom dina ngani rakai ni rau dhake sen vinaka dhake na beba katawulidi menda vi raiti ko vahango dan dambe batana dona loma ni rumu rangi vakawulidi tiko ngone ia vati ko ya na vakana nanu na vakanui ni nandona ngauna e rauni na yado me vakakina ia ngona mantangango to se vital no takatinga wawaro tiko no non ravuli na ngone sa tiko vutali tingo na vuli viketo Amerika go sa tiko bungo na duana embaki vo sen na new school year e sa tika bungo na buloko sita ke mbera ngali tika butikani na bulo September kasa wakanuni bina kutiani bi kimni ke desarni tumbu na buko ni nonra paparu takitiko na ngone na tika butal ni buli ni ambaki ngo ruanondolu rosanga buluka tolu Mrs. Naitini berangani mai daba nondor vital no ne kapini kua au kereamo ni bebakana numi tale madamai membaleta na sasanga tiko kina na bekanda to Gabby Ambaringa and nona ngole tiko ani Israel se Jerusalemi mena laki wakalele ave tiko mai ni tukutuku ke na veka ke desare na wakaiduri tiko na bulo September. Vina ka unom na num mai gor. Na iyo vekem dinga na vekanda de tiko Amerika na veka kere tiko mai no de tokani o Gabby Ambaringa sengani le weekend ke le ko vinaka na non doutor tukutuku ka bakiti tiko bene Emirates na ngonongo ker tiko mo ko mena le dakava na video production and na Feast of Tabernacles mai Jerusalem ker
may weekend on old scholars wir talanga na kili kwa kerin lo masoli merasoliane kati ngono ko klal ke lim sanga bulu matanga mendaya bit sanga bulan dola sana rawat pa na ila boy manakati ko tol non dolo onon rauni la Amerika me boli kino non kani video production kit kila matanga ya windu ondo mamuri binaka na the Feast of Tabernacles na we songol liwaya may Jerusalem Ombo maro tak matanga ke kau ngai titi ba to kya sambo to tokan dinai da buti to na ka lebaya and the zimbi ni don ngoni biti era ron le da kaba vi matanga bak sawo tini guest speaker tu na no to tal mai video reverend they are not may the CMF sampai tinggal da bana venturan kwa no to guest na bak sawo te to may Kolibuso, manasa kolibuso. Yang matang anto na kanu marota. Kesang kaya lak talang ko game menda tokon di ko ya. Ano na lay tori tukutuk me Jerusalem na Feast of Tabernacles ng Bakingo. May bakatalan yan lak ko na matay buka. May biti direct flight to Tel Aviv Kaya sandana enando na kabi na kaya bakanda titi bakikina. Nunggu cut off date nakatin kalima niyo ko sita. Wekiam niyo ni Ranizeli may biyaw. Ela vina kan izeli me biya bit sa bulan $100 the minimum that you can give sar la ko tigmen soli eu sa ta to by 15th of August whatever money there we'll have to start purchasing sa ko ya una vinaka dana itukutuku rongrong binako ya ki robe bakungeti tukani kina keva kauni sa bakungeti talenga $500 ya and konga will go a long way round in a bibu ke sarti ko bakalebu seli bitu $100 awam pot ke bakato lewe $500 to ya bitu $100 sana raw kina se to ya to lewe bitu $100 to ya $500 sana rani raw talenga kina konga oni sa bakungeti kina moni ndondolinga me kina round ni Zelmai ve Mrs. Naitini ke baka senga ni matata be kemni na nona namba nona Zel ka bitania and nga bitu ka ni na nonda to bata batango na radio bulando bata and dona ka tali kina ni oya ke baka ni sana bako tamai na nomuni soli and na boli sare na baka unga bakandua kina banua e boli kina na yaya senga ni na baka be gabi and na baka kina banua sala ki reda tigo mo ko me na boli kina na yaya ni nona be tamba ke na be ka ke vengan dreva ko me na rawa ni na laki bulango di kenda mai na songo bakambaki nama kiongo mai Jerusalemi o de kila tena dona ngona sana rani na lele tale tonga ni kina na radio bulando vata da baka vina katiko vi Gabi Ambaringa ke baka ni nando reda tiko mai na radio bulando vata I lebu sara na bulango ndo mbitiko ni kina ya na nona vengarabi na turangongo o kila baka tiko ni tiko ni Mrs. Naitini sanga ni to bulangi na yadango na Gabi Ambaringa ka kila ito ko na muturarani Rachel Alealo na bako itukutuku na baka so komuni tukutuku mai na turangongo koya besure titiko yani baka mamas tiko yani o ke rau na biokani na singlebu ni kua ke rau ni dandondolinga mai da bebu ke takatiko na sasanga yangongo ngai tuku no koa ni na beauty ko na baka so kumuna mai ko ni tukutuku na mai beauty bata ke tiko kana mai sarabi ka rongodi tiko yani na radio bulando bata otio ya esa na ngai beauty na archives and tambataka ni bako tukutuku mai na nonta banua mai viti mai na beauty ke na tukutuku na veka ke sare na laki baka so kumuna bata mai o koia na mbakiongo. Samai dhawa talitunga kiana ni rove talano Mrs. Naitini do talembeka na kao ni via wasia ni berni ndaru mai wewa kamo de taki na kavini kua? Vena kauna, waka no hindi vina katinga veke mni ke sarna itumbu nina baru taladir na lube muni marala ko ibuli elementary say middle school say in college and bakingo and baki this new year from August to again May next year ketentu nanto yang bagi ni bulia bahkan ni pernah kata wekem ni talangan na itumbut na tabonggor grandparents wekem ni talangan tutu kena bombo baru ni pernah kata tengah ni na vito konitiko verna luvenda ni ramai politiko na bunoli Amerika.
Wena ka visi stitili ana i tino e ane roma i betal no tiko e na nonde wasi ni ngona wakatoka i tiko na dhawi ka lawa ka vito koni tiko kina na JJ's Food Shack mai Santa Rosa. Namba ni talevoni ni JJ's Food Shack ve kemnio ni na vina katamo ni na ote ane kina o ana vitu saiba vitu tolu diwa tolu ndua lima ono. Vitu saiba vitu tolu diwa tolu ndua lima ono na JJ's Food Shack mai Sacramento. Sabatunga i dio na miniti me ono na kaloko e na Radio Mbula Ndovata sere katarawa ngona be wakambula tukani kina ve Gabi mbula vinaka Gabi ambaringa wakanuni vinaka tukani na kavini kua wakatalanga kina ve Sherry Vandinga vinaka na sema tiko mai Penny Ndau Soko vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua mbula vinaka tukana tama imbuna mbula vinaka falena iwa mere mangiti wakanuni vinaka tukani parama na ita karlaini mulia dheva vinaka na sema tiko mai na kavini kua deo mai wangambada ia wakasa kiro singa matiko ni sangani o kiro ruruanga kiro lakuduru matiko na kaya wakanuni vinaka tukani na kavini kua mbula vinaka Baltz Rosé wakanuni vinaka tukani ni nandona madha vinaka vikiumni na madha ngo sengtalani ngula dhavitikino JB's ni mbula vinaka chuchua wakanuni vinaka tukani vikiumdo sevana ia tukana vinaka na sema tikumai na kavini kua Samuela na Sukia vinaka na sema tikumai mbula vinaka maramatau i rena teama kei Paulini Wasoi wakanuni vinaka tukani sevinga na vano ni sema tikumai kina wakatala kina vi sala tunindau mbula vinaka Josie Waitanga wakanuni vinaka talitungani vi Johnny Kisno vinaka na sema tikumai na kavini kua Katie Mere ke Isoa Koroingesa wakanuni vinaka tukani vi kiumni sengatalani ondo ngula dhavitiko kina na marama na turanga ta mbula vinaka vasemada vesikula ka wakambibi tiko vi turanga ta malakai ngudake ni mbula vinaka. Soka na kena salu era dumu erangito dange tumu ananabu rarawatan dina turikani kabu resu kaya ramai erangito tunangone niloma resu kaya ramai rain bili ni bia Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ena kawani bugululu we kemada we California. Vima mani ruana kawi kina tolu ena singalewu ni lotilewu we kemando e viti.
e warota na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongondia na Radio Bulan Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. E levo tu na matanggali life insurance e Amerika. Kalevo talanga na kena idu. Yan na Lincoln Heritage Life Insurance yang aniti kenda mo binaka na ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na bulo lewo mo. Kaya wala may wangande, so sa may bunga tigo-tigo tunde. O dawi matitiko si Sen. Raw-raw sara na bunga lewo fo. Katigo talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga ito sa mga claim and aloma ni rosa nga bulu kabana ya uwa kasama niya na lenga isang wati karuan na ambak. Sigaw mo na website ka tungkol sa TextBuy. Kinabasa ng walu-wandua, tolu-tolu-walulima, e na kinay tumutugon matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Radio Bulan Vata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani. Ana Radio Bulan Vata na itavi seroya sa mayon ndono kinangona kaloko meba kawa wakareta katigani kirona bevetal no tigani ki sotia vilawa ana kavini kua ndono ngona leka ngoni gena nama kitinga mai sema tinga mai ki oni senge sema bauti kumai kire muninge waseto ngani na ndo vata rauni subscribe talga kina neto YouTube channel o ana Radio Bulan Vata ana YouTube channel ngona mantanga ngote ndo talemanda na itavi sere kono viva kambula tiko kina ve Enrico Ratu
Kumbou, ni mbula vinaka Enrico, mbula vinaka Losana Ravuso, vinaka na sema tiku mai na kavini kua, sengatala ni ngole dhavi tiki no Sotia Vilawa, sa sema talitunga mai na kavini kua, mbula vinaka Daniel, sema sara tiku mai Canada, vakatala kina vi voni vate kunambilo, ni mbula vinaka voni vate, mbula vinaka naita, Karolaini Mulia Veva, vakambimbi tiko na vina no mi vi Gabi Ambaringa, vakanuni vinaka tiko yani, Sherry Vandinga, vinaka na sema tiko mai ki Penny Ndau Soko, dombula vinaka.
Ia sandina sara mai vera tona dangi ni de lai atova o ana I tala noa ke mbenga ndomoni. Ana radio mbula ndu vata ko tu mai kina nanga ona ni sa sivitonga na ono na walu na miniti waka nui ni binaka tiko yani se venga na vanoni se ama tiko mai kina ana kavini koa me wakawa waka ritaka tiko ni a ke rona mai vito mani tiko yani ke sotia ve lawa ana kavini koa na vitala noa me waka sambi tiko yani na ke ana itukutuku visure tiko yani moni se ama mai yente se waraki sotia tiko asa se ama mai wakalilai mani Dhavu katale ka wakanui tiko ni na dona ngona leka ngo sana sana siamo me kino sotia ni sana reidi ko tiko me ngori mbula vinaka sotia sandende o wakavini vinaka ni sandororani mai semara tale ne kavini kua yo mbula vinaka Bola vinaka. Sotia o kela ni lewu era sana nana ma ki teko me arana rongoada na no itala noa ene kavini koa kani marau ni ndorosange se marau ke la sa rona madango no ndorosanga tiko me ndoru se mai me ndoru me vital no tiko ene kavini koa ko waka vini vinaka waka lewu. Sotia beranga ni teko vuna ndoru vital no ker ni nge waka madala te ki kamni matanga ni ngole me pe o kela ni o sambi te tiko yani ya asenga ni waka mera ngoda sarangan na nomuni bakamadala. Ya nimbul binak na ni wana ni sar tingna na singlam ningko. Ada ngo setia waktu belawa yo ngoni nilau kambar ni kelanga basu ngami bos ni rewa nandur yang rikit rewa yang bagi cingkedio. Totoka. Tiku mandi bingo ri sotia. Yo bagi cinggo lemikor. Lamikoro. Vinaka. Nanguna dhawa mate ni ngona ni wase kina nano mani tala noa? Na mate ni na vula o na vis na yang bagi cingango na vula sange cingango nangoni ista vula vin pala Eperelli. Iyo Vula Eperelli. Vinaka. O kela ni iana ngona e konge me wase kina na mateni ngona mo wase kina na no mitala noa sena ki mitala noa. Ya, o kela talanga ni sana duam beka na ngona balabum beka ni sa sanga tiko mai ni mbera ni onge mai dondo mo tala no taka na mo wase mai na no mitala noa na veka o lako duruma mai. So te o kela ni ngona go me baka o umbita tokani ana nongo na post o umbita tokani ni lewu talenga era o kelani ko sana vaki la talitunga ni lewu baka bimbi baka na bosa era toda ani kila senga tuni binaka na bika era tukune ani era na biru la ki tumbaka ani dam baka na no rai o dingoma tiko mbeka wakadhawa na veka ke de lako tiko ani na tiko mai na ngono tiko bua seki na no vital no me adova tiko mengo na nugu wasa na nugu tukunyalo ya usa na mai kital singa na vi comments na vi kair na tukuna burbura na kami balite yo na minde mida do kila ni kenda muri chisu kenda na bakadada ni kenda bil rek iyo ena da vi kenda na topolo lobira beta siapa ka nangono tiki masar ngango siapa ka na bunida na ka sangi ka bos ngango na nugo expose ta kana ave kai siang ni bakalo yo eso era siang ni do bata batik na ka na tukunya la nakaba era tukuna ni setiko tukunya la ngangor me babuni me iyo o tinga ngor na lesu butal na ba no makawa mbala tangori that is the true identity isando tukuni me via iyo santala kami na voz sana negative comments que yo sang sarani via singa via rongo singa via ndoma tikina semo me vai lo lele tekewe iyo batani nakalunga viva mbulain ke sianga ni lolom di kalau kinu bola ke sianga beka ni kindaru vital lobat na sinelo ni dina todo ko
Ya, so tia ni mbera ni unge indarubi tala no yani na nomu sa mai pisau na vika o lako duru mai ko wakabuna na vanu exam. Kuti ko mai na vanu sa mindambi tiki nangori au vina kata mona kuti kanda manda ke na bate warongo de tiko na nomu roa vital no tiko ke na dona turango sa ngule da tal ngor na dan roa vital no tiko na vida na vula sa oti sa na vida na mada sa oti. Ngai tale bia na nomu wasea na vika ko lakduru mai na nguni kse ngoni saranga kina. Waka dhaba, ngona dhaba, na mbaki dhaba, u kerkere roni kuti kenda tō mandali tika wu manda me kiana nonda tō vital no, na mbaki dhaba, iku sana numa kina se o sa waki lakina, ni ndua tani, iko kila iko sudhi ko tangani. Gai ngona dhaba, iko waki lakina ni, waka me malele vaya na ilomo, mo sali waka sali o lewa. Roni wasi amanda mai na tal no ya, na tikini no mumbula ya kerkere. Meu tanga na nungua sudu mai yang tu tukun toro no duk tumbu nando na ngodeng resar o ulo matu ni tu matu val kito le bana bite ji no ngale renta ya ulo matu yang tu nang ngodeng regret duk tutu mati sa tumbu tak chiku mai na sa wala kini na tutu me tutu bio golak sar ni ko tenu kumpulan ni segi pipi kali lagi mai tunggu lagi mai yo lako misalnya le tu mai tunggu yo nabuni na mo nunggu release subtal nabi kai na nunggu tumbir lagi tunggu mai nabuni na kena sasang tunggu mai na kena nunggu bula ya da mana sinang diko saya da bana na kira garden me usali aus yang dikla bahkan kami na tub ni boleh na kayak wakamu sa ngale lebih pikir na mo make friends bisa irjin ela tu buta kimi pikir na ela yo ya tumba lagi tu mai gela ko matikin na nungua kal obak santo kalasintua no wani tango se di kalasintua nungua primary school ni doangan na ka gobola wakador na topololo vira basisila do tinto so sexually molested kalasintua da kabiana topololo le vorrà kilao de berna kama kago se vi yo sangol na saranga pantua pasa sen televia kata me de kama se na nabi bakata ta Italia ndina na tumbo ta kemea sa nakabati ko kana topololo yango kasintua klasirua kalsitunde tumbo ta tinga me na nuguanda me bola na primary school me salimbo za na nugumbula na kakeve ai abaka dormia na nungu se na kena dakavio na tovo vaksisila ya salimbo za na nugumbula musa so I was sexually attracted to the same gender musali gana katirtal na irna tangay sa lakong bigyan na feelings ya na kena amoy dito na nagugula na kena na nukutumbir na kami na matagal yung bulbaya sa lako misali hindi na nung sardo nga ni nakakilego yung dono yo lako singa na are na singa tumbu nindo tayo singa na nugubugubu kinubaraw ni si sa kalima sa dating tung na nugubaraw mi sa yalew kanelaw yo lako tinga na moku yo moku tiko yo moku tiko lako tiro staki yo sa nangona son tuli kito bisa libi paltal babu bale abo to lako yo I was thinking that I don't see that as abuse yes in Merkaba liber to konig mo reporting no also di mikila na kalongan di kalona my parents they were just doing the right thing yo na grupo Bolivia tiko yo kena kango ese koko timo nangoni ko moku tiko kina ya iyo lago tingo na kan kuita na boy musta ki tumba nek tumba ya ke koko chinga me saya lo na kasi kala swalo me sali do na high school
sali ndio sare ya from Grisaren sata ba iyo sata ka bolo tiko na kango ichunga lolo mangu yo baka mo babuni tiko bota ka buni tiko na bi Nambula ya naka kedengo na iyo nampula ya bula batiki na iyo na batiki na tangan kami kimbe bisa kelabat salah kalau tiko mesali sali akan nunggu pas sama sali yo sali ndara makana kini sulu yo baka kunya reda tiko na yo being a former homosexual person na bola takamikin sa dona batang ini kan dini malu yo na boli ni kami fini boli babura bola takatu na ngona Pinaka. Dona nunggu taro sotia. Ko asia maingor ni kusengi kalasindua. Esa bakai durbe kona itobo tau kilikili. Senga ni dondon me bakai durbe indua. Dua ngana we kamu boleh ka tangani vakadorbi ko nei tau nai vakaro nei seni vakaro tau kilkilia e rambe kani ko kaya na no monge rele sungo mbala tani ukila sa toka na ndona bonua na no mi vakatanga ndenge ni vakasama no mituba kini ni vakasama na ngonongo sa matua dhake monge rele su e rambe kani ko kaya ni ale kila le vakabuna vakalebu na no mo malele kinambula ya na tobo ka vakadorbi iko vakadabambeka ke vakamia senga ni vakadorbi iko nei tobo ya beka na no murai. Yo baka bota ke siang baka ni baka beruna toba ya. Ke siang baka ni tumbo tek ni na matangul bulo bang. Yo bata na no momoku. No do moku baleta ni o kila so era do moku ge baka me baka kila me rangi yalo kuku mengi lebunga non real kuku yo lebunga ni no moku na lebutalanga ni no na dakava na ve kai andondo me kila ko sangai tiku me vaku e me kina era ni ko kai ni vatalanga yana no mo itoba tobo ni rai yo ndone sana weekenda wekimini ni tungu na ke kiti kumbeka sana libu mini matuba le bola tak tu nambol bang ayo wambo te ni ena la kuti kuna boku iyo nakai tiko lama ena tikuna na singrini balut endi ni tikuna bos ni kalau ni kana kuta tak na lube me mo babli na lube men mo kana kuta tak iyo endi na ya ya me kimli rede mat talando na sana gona vata tonga ni guniza ko e chukula it's a spirit, it's a demonic spirit. Pika kevin go introduce ta na Buddhism setan vata tonga tik na Buddhism ko gona ele bo singa ni era singa ni plan mera kama na buni mera lakta mikin na sala budi butongo sanangan mesanto wala kana kuita na nabibosta ki hirna tung wir na lubenra baka mera li yalu kokot le na lubenra mera bul tak ki na bul bang no kay manda le ni no gumo na ye kay bak dorbe ko eli kokotal na ka ko baka yalu kokotal ko te me be con la sala de iyo si na dealing with homosexual life sini vivado se me momo kota mo babuli da melang temnikin no you are dealing with spirit so nakami kana ka masalah kana no bulo lolo bak lagi bebe kan ko tek na ena bakarusan na yalo ya na yalo tam iyo mikira na bibu kun yalo tam vinaka na bibu e so o ke lani so e na watungo na non raba ka samar wa wili ka toka na vikai raba ka pola toka mai ni rakai so wakai ko you're born with it o ngai sudu mai e sa tiko na yalo ya e so e rotuko na ni scientific waka you were born as a woman in a man's body ko ange mai rani na bisa takana no mu wakasama na no mu bula takana no mu bula mantangai da bekar ni ko tukuna e wakai ndua esa lakuduru mai na bula ya sanke mai tiko na bonongo sa
Wakaronin dakai niko sa wakambulai me kinai. Iya na kai ko tumi na baksa bakabur-bur Dahil tentu na mas kalau buli kim do buli moni uriyaw. Saka ni bula na kalau mendo na tangani. Miyong mobile mo sa tuni chung ni ko ala. Siya yung buli mo ala. Migay tugon na chung ni ko yo bon visit feelings Ikon todo mo tangani. Kora sa limalel kinalaw tangani kina tangani. Na napakasama ni tamata nenda reda bakamato viva na lai sartu nga bekin itu kuna na vosa na do talitasyon na vosa ko na tinibal tamo na Romans chapter 12 verse 2 nenda do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind. Totoka. Vinaka sa lago do rumiti ko mai na bulaya sa mai go sa ba kitin ka diongo na ngona dava sa mai tiko buki na no kila transformation na no sa baka mo lia dikina mo sa mo sange o kindava kina wi dalam beka na bono tiki nango o yon do mo tiki sa nango na ngona dava ndo beka na kaya yado come baka buna baka me baka en rati kom beka se dava au kila ni so erna la kuduruma talitunga na beka o la kuduruma ka baka nuni tiko ni rauni na be baka ngeti tiko be ira rauni na soli baka sama talitunga mo yo mo to usuche itu na kabala kala kana gua bultak na bulaya iyo na kena nakukoni kango sama tik weekend sonda kana baram tingni kana be relate taka ni it is really hard bikin dalak tani me na bena matagal di bulo bango kan rengre sanga iyo di dinami rengre iyo bat dan gue boleh tak tuh salah gue patah mulai water terakhir na abuse tak nabi drugs so dan gue boleh tak tuh cuma I was dealing with drugs dealing with this homosexual life but it's total gue addictions nakina gue boleh tak I was addicted to so many stuffs kayak eda kabio na budi ng tebor addicted to sex Pornhub kakeda magsisila can't think of iyo go na matagal ni bulo ba ko living in a homosexual life saya ando na matangin digid ni malwal na biksali rini ko ta kapital na matagali tobak sila ko bindo kanang mo wekam dengan cousin brother sin dono mo making bro veo kanit nga iksa na siya ni ready nanugubol ta kamay sa sing ready ruto na buli veo kan baka mo sali libak sama ta tikir mo ongro sa la ko mingro beli veo iyo sa siya na nalo vendo kai baka veo iyo no mure na yasan ni kingro veo kan siya kingro chigo na matubal nakai kota may na matagal bulo baksi sila go sali nakapti kumaya sali yato banako na yo bay tabi ti kubaluto worship team ko lak nga mi tumba takaptal sing na matagal to boy butung road backslide ya dava sababu na mi kusali lewena to na worship team oyo untuk langser ngayo santo tukuni sara moli osali langser sartu no iya baka mo sa kapital to kan mo bunita kyoto ni usa kapital na matagal ito mo de kapital kyoto ni kaya kembali urto mai pale o ira na weka era redi kutiko ni o kwa ya lotutiko tiko na worship team ya sange butung roti ko Ranyu kani sutia
gori na nambula iko wasi ati kumengori as a homosexual yeah. E lebu tale baka wasi ati kumengori lebu tale tunga roni dorukai ni lebu tu na addiction lebu tale tu na nambula and nambula takatu and the butu rua senga ni da tu and dona banua ka waka dite ki kenta beka kina se waka na mutu kono gori sali lewe na tu na worship team ngai ado waka dava na dava manda ngai waka buna sarangana no musa waka dita kana buni alomo this is not what I want go na banua and dona mi tu kina dava saramande ado waka dava gosangi ado tingana nanda kinango yo nyambe kingo sali la first time so sandia sarna na USP University masali wat total na patang ini kedi ini bebela sali na kartika yo la chiko yo lo chiko betul rech ngapa yo sandorong ata chiko na buna na boss ni tamu na matagali bola bango da kunjak ka yo turtunga pamamanta yo di donango na sa okay edo tinga na disia misali tu bien dona tu mateliu sa ore ni kani sabola sarang yo batini bulu sali tu bien tu dona tu mati for almost 2 months na magunta ko tibay. Pubuto na. Lako na waiwa hiti, lako na hitsete yung bola. Sing siyang sarang alam yung wali raw. Pagkasanggi yado yung mando na yalmi. Mosanggi yado yung mosanggi maksamantang na mungkin bola. Makaw kili. Mosanggi tuwa na po na ng Jesus Cristo. O sa siyang rasarang yung biyota na tobong ko na kahit tigibiyaw. Nigi iyo. O sa kero ko sa saren tikyo sara. Nigi pukyo. O tiya sa ando na mada almost 2 months sa wala sa bubulit sa naman obas ni Palo sa masalas ng bula. Morita na nagbibak ng bula ni nagbibak balik kalo kinano ko bula. Yake giyaman niya daw sar. Sa kan bibang balik ito ni pali bola sender mo na pambili na ng Jesus Cristo na masami niya pakabuli dyan ni ko siya lumanyaw tila senda ba tukina ko sa great show may napanabot-buto ya sampai makararabot ikyo na nangona binago ko Bali Roni Rombe kan ko kani wakatavuli di ko na kalau na no muto matea wakamenga ile yanra kina mo gairida na bono ko tikina au talita kan ko se ai ko sa kerbe bukendina saranga vuana tamanda wakalamalangi ga wakilana na lolo mai batini bungo weekenda venaka wakalivu na mo se ngori sotia baleteni bungo weekenda no one is perfect okenda kede tu kede na nonda malumu e tu kede na nonda addictions e tu kede na nonda itala no ai tu kede na kainda la kuduro matiko mai yo dona kambi imbia mende kilatiko ni ke wakai koroni wakilana no na lolama na kalau ke na no mumbula dona karoni na vukea mo sobuki mai mo listale mai mo mai tu ndondo tali tu dei tu ena ke ni serau no ni serau se da mbe karoni wasiana tikina ya iyo nda kilatinga na godang ko na bakte ngon ko sa nakadaksar sinabog ko na binzana tebor isa bilang tingnan na siya may re-retail ni inadilin buru-buru. Sa kukoting ko na tebor ko may introduce na kami lebo na kagwa na bersama matambok ko takitu. Mera pakam kami tagtu mera mo italto ng rabul na bula pa buru-buru. May ito iyo na nagbuwa sa kini bula pati kinangon to ng Jesus Cristo. To nagkana nugu reza na blessings kena nugu bulai so na kaunto kere tu na nugu bul tu sen omas tu sen dipakai dur yung ko sista una na o sasara tangan ko na ling nikal yung bul na tiyan ko na bengu din na ni yo break go
au tsinga ko ibale to bali ral to li job early bu yo wata tswal tsinga ko na blessing si sister wana salak tamu ko ni sa tele rarawa boy be ko ya no sampi tan be ka baka saya le mevo na be ka kila ko saban din na sa na bas tutok yo na weekend sa obe wala nga gat weekend weekend na na Manila ni we still dawa binu na to ni setting weekend na ding bulay but we still have a chance to repent nambula ka ba ito guru nambula togo vichisu dina todo ya ba kai doa la ko duru mutsi na kai any types of addictions so na ko na kendo do masula ko bango kendo mando atal na tuko na kendo masula ko bango turang me ko tatani weekend na kai tuko ngora weekend yo so era ni kenda bi wasya bona kalu yo na totongan ibu nila na tikuna. So in order to expose the darkness, kena may wasya talwinto. Baka nanugo sa wasya na nanugo tukuna longo palulo tubir na nung example. Mo yadaw sarikin mo wasya online, kena may baril bukeo saranga. Na kena ba malumuta kena na biba totongan ibu nila. Kami mbule iko tale, iko sa wasya ko, so you have to live up to it. Iya. So we kenta na we kimni na bola tak tuna na tabel bolbaya na being in the LGBTQI+ community o singin ni dosen do na tamata bitong bul tak tang bulong tabel bolbaya yo medakila tinga na bika kibi na do na kanto ya ibala sa tong mechanical na ena kami vetu yo bakam kami tagto na bunita sigan ni buwana kalo na matagali kakiveva bango so weekend na nalunilo to se weekend na tamatadak nyanda kuni river ngo na kuni river sobwe ndena iyo meda se mendo na ni bibela se bantalan se donele me tangan tu so na santolak na pos ni tamatay do bilingir so nabi boso rito yo kaya kamera bitang lo kira kena menda lo maniro beta kaya kaya kita sambol bat ng turang Kristo as a true Christian kena na lo maniro beta lang migil lo maniro matagali matabal dina kaya kaya mati ko na lo man song ko indusir beta rongo nam kambe di bango sena dapat untuk disi bango nakaludo bi bakay ang tek kalau mo do ba kaya tax na kambing kasi ni duk betul na tamat na bakay na kalukin ng mga bulan na matagal tamat bango ano bakay dina todako vinaka valeu so tia vilawa vi kemnina sengai sama tiku maya na kavini koa kero me betal no tingango na bukoni mbula ka mai besuki tukina na ito tobo ni mbula mai besuki tukina ya obia tukuna tiku ke no kenda kwenda besuki tu en pe matangkali addiction iso na malmalumo iso senga walanga ni homosexuality sena LGBT senga yo kero senga ni mai betal no tikongo me kero na be indusi tiko yani unu takani sana ni na tor tiko ka ni na bola tiko mai ni bakamo ni senga tiko ni tali takana ni ro na mai betal nongo baletang gongongo tu na no ni rai everyone is entitled to their opinions obi tuko na ke ni tuke na nonda malmalumo na bika ndala ko duruma tiko endona ka o talita kan ni wa se mingori sotia endona ka bimbi koko watal nga menda do wasea bulata ni ko wasea esa nandrendre kina wana bunida menandre taki ko sombutiko se mena tambo na ke tiko na no malumalu sana ke ndrendre tiko na viko na no tostoso vina ka vakalevu na no wasea gori sotia na davam bekar ni ko na wasea veira na tumbu kar sana rida tiko beka ni sandota ni tiko mai na nambula non rambula na luvendra
tangani se lewa sa malele tiko na mera sa wakame attracted to the same sex dhavan beka rani ko wasia birni tumbu mera ni na walia kina na lenga ya se mera na ronina dingo matiko kina na se mera na lomani retunga kina na lubendra bala te mandanga dona ka undo senga ni ndua wata kina ni ndasa rida min dua me vaya ange klame nge dhakana bi moku mera moku tiko Adam bekar ni ko sena tikina ya. May bakaw sa tugunupi na dealing with started seven weekend well na mokulik ko baba me sonde tumtumbo me tugunupi lu venra do bulta chungulu mo mersala ko tani tumba mersa kuni chugobata mersa kuni clear kalmay tamarakina kila nama tanggali bosava ya na tubire ena giva ya lo lele te kirang andir satu mirsa seng de lomang erna ge bol tunga nama tanggali bul ba so bi kimding itu na baka mamas weekend ni lomba nirtik nga masulak tunga ng bulo lolo ba sing dramatin kalongo me engre betani but ini narani kalau weekend itu tempat sana it's not only homosexual like so everything itu it's a big scene no all scenes are the same coba kami coba kaya bili rakir na iran do maksali ala matagal bulwango yo esta pambek kaya esa ni tutup tambek matikiran do those people who are dealing with drugs se total na matagal bulwango daran do so do si wale sa tang na matagali nando vaksale labango nugurai all scenes are the same nakangan nda nakabenda lo manira keda na irna bula takto na matagali bula bango kangan nda nakabenda lo manira da bewa se batikira so nakana keda na ayong matanga mo tugunya mutuna balak nagusambula takana nagusambura naman turang ko Jesu Kristo tayo lewe tarong yo nabi ko siya ni library ke there na mo friends kora bultar chung na matagal bolwango dik salak tan mikina si those people who are still living with drugs all sorts of any sinful things ang gitu ko naman nagubasira o di tala may nagilomay ni rango ito nakalunggo lomay ni cancer ko bakitutubat hindi na kaya bakay ko garam na kalunggo na karibu ko bayal ka baka hindi na ala kong bibi ko nabuata ka na bunyel tabo na bunyololoma na lomay ni rikevi na singiri ridira bandintu na singiri bayal nga katikirits nagdabayal ko katigir sa ngayon na weekend na itungtung sa nagpumasok ni dakuni todo na po sa lolo vira na matagali viso na lumem ni kibakarambul tal sa buto bango tangan da kanta tanya da ko na nakalo na nabi batugulig nakalo di kira nabi bukni alo tambo mena zurumira en ke bakrusa na na yalo ni batutungan ni pili dai lomai Dina todo ko. Wena ka valewu sotia, yo no bono exame tiko kinango. Au kila ni do lewu do wilika o irana klana addictions manda. Na besu kitu ena bula senga ni salawata ke na nona itu betul na teman-teman kalau malangi nam bula beka ni bala da nam buto besu kitu ena bula ya. O tiara sange mi besau klava kai sengi tu kuna tingor sengi yang baki tu ngango na nomo sange mai besau ka same maru takatiko wakan dina takatiko na nona langi na nona loloma na binaka ni teman-teman kalau malangi na nomo bulai ya. So rando tu kuna ni klava ka senge ngon itiko sembera sar ni se balabu na ngona ni nomo bakila mai na nomo besau mai me da batiko mengo. What are you doing? Na dava iko sa kaba tiko na ngono go me rawa ni ko na vanganga do takatiko ngakina na nomi tostoso na nomo rau
Tosa bata tiko ke na torango Jesu Kristo na visinga. What are you doing? Dina sombeka era sana sasanga tiko mera visau sara bau visau toka mai bakalalai kilanga itu talena. Da kila tuna sasanga ni bunidana visinga kede. Wala kini roni dorukai na vi miniti keda ngana sasanga tumai. Davan beka roni ko kai niko sada kawa tiko nangonongo mora niko na sasamba itiko beka kina na sasanga ni bunida. Kamo nandei tiko nga kina. Nakai e pakokote ke sa sunang na I had to distance myself from some people, so from some of my friends. Because ausing bilingar mira ka most of my times I'm spending time with the Lord. Asal tikyo sartunga nakawata ka sa hilig tunga manubos meditate on His words. Lord back to me bulan. Balat na tamo I'll do these things. Mona pamit na flesh na yalo bati kita yango robi da right church na. Dina. Doon tingir volta bu kendo kilabata sonde kila na Galatians chapter 5 verse 16. Pango tingina kena tukuni. So I say let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Nangangarin ito ba kaya? So every day kira ito na yalotang na tumbiro ito na bingon kita na beta na teporo metas tari tapon naka he knows our weaknesses. Nangona sa pambuli kina na kalungto na panong buto sendo na manok sa lakot na nandati ko sa rin mo na nakakendo malmalum kina si ay mo bultang ng bulang of that homosexual life sister na ira na nabito to na bitte Michael lak tunga ng umibiyaw Dina nalingun nakakedi ba na so like some boys still messaging me out right now kaya sa kosing do taratu mbo karna ausing ni kamo mag-expose tikir ko na bibito to ng munita kilaba matatatu na kulita na nagumbulan dukam kami dito sebe ko tales nga mi mo pretio les tay ina kabo ko tiki tunga na lolo nga kinamas Dina da bakilida na dinar da sa mundo ni totoka. O wakasama taksar sotia no mua sieti ko mengori. Dona nungu kilando tali na tala noa ni wala tambu wakambimbiti ko na vela la tivo we. Dona ngone a kilar to sama i taru tiko kina na tise pelir to terengko na dava kito senga kina ni rawa ni a wakambule ko e kona durumite woro tia sangi waka wakatalana te woro na torango Jesu Kristo sangke ilang na te woro na yalo vela sarangkili duru wana wakai o te sartung kita ringko ngono na tisipeli na dava sangkina ni rawi kito sangki tu kono ko na lolonga kina masu ko ya utali taka kina na nomni wase na tikina gori beleta sequestra ngaya na lolonga kina masu na raw kina ya kirome vi wase tiko ni gono vi kani beleta ni uvia tu kona ni kenda kede tu kede na nonda malumu tu na kainda vi suki tu kina dala ko duruma tu ya sako ngaya u bauta ka unu taka telenga ni raw ni na vi ko ngeti tiko na nona mai wase tiko na nona itostoso no ni lako sotia na kabini kua sotia da do talimpeka na kau ni via wasea ve ira karasia matiko mai na kabini kua ralak duruma tali tumbek ngai so na kai robe suki tu kina nambula be suki tambe karonio ni na wasea ve ira ni kua itu kan ngasih bola kayak Gregory mata di kalau nanunggu sami tola nama tagu ko rega na kena nana kena bis na nona bis rega na kalau yo kenda sarang sana mana kena do bang reng retak sas no kenda talain rendre sana mana iyo Natalie Grengre. Sana mana kini solar ala turun chiko na matagali na bulungo February na ya babal matawales na Grengre kita na ala turun. Erini bisa teg na kalau kina na bulan. Lepas kan mau bamat batu batakan na
na dona tiga bol tambundur na tuyo na maziwe na banga kina ba perten na Matthew 11:28. Wa tingin kin come to me all of you who are weary and carry heavy burdens, then I will give you rest. So we can expect, Lord, me da tunga bango me turanga kira ni bukyo. Me sonanga kina me zakata kana nananda torso. Me rini walita ni kina sonanga lenga. Ikenda taka kenda sempre vitu kuna na menda kira ni bibuk ni kalo. Kina nanda bul buki kenda, but kenda bul taka sona matangali bul wangu. We expect God to answer our prayers, but kenda manda tali grengret. Kaka menda kan tali rarana dalam kira na bibuk ni kalo bul sarap kina na bibuk kalau ngete kina nanda bul kiri. Kan rengre ken baso tabu na all addictions na big kai double sikina ninda vingo menangon Jesus Kristo. Ena tasiri kena na kevenda ala kudurum tunabis. Venaka. Ni mai wakaronga tuke ana na tukuni alo so tia bilawa ana kavi ni moniti ende ndai waka nuni venaka tiko kaunui taka. Ni rawa ni na we waka ungeti tiko au bia tokarua takatalanga ni na usu tu ni wata ngona Radio Mbulando wata ya me koti kanda wata tiko mai sema ni wakadawa na nonton duindui na duindui ni mbula and mbula tu kena dala kudurumba tu na nonton duindui wakambauta waka nuni tiko na Radio Mbulando wata ni raunin dana mai sema tiko nda mai ndo wata tiko and na wata ngo ko ya mai waka vinaka tiko kina ina kavini kua ni loma soli o sotia me rauni kiro mai betal no tiko kina ve wasei tiko ani mai tuku ni alo taka tiko na ve kai lako the ruma me rauni na ve buke talanga ve waka ungeti tiko ve kiom ni na lako the ruma tali tiko nga na ve ka e a lako the ruma mai o koea au kelani tu e so en duindi tu na nonda waka sama duindi na nomuni rai and that's okay ko nga utuku nea dona wasa babalanga we are all entitled to our opinions yeah e rauninda na wase tiko na vika so me rauninda na vibu kitikina na usu tunga ni robital no tiko na kavini koa me bakau ni arongoade ni wase tiko ni a sotia na loloma menda vi lomani tiko nga me bakana tikini voltampi a sotia menda mundu vi lomani me bakau salomani kimdo Wambota sa mai tini talanga kiana ni rovital noa so tian do talambeka na ngauna tumbeka e sona kau ni na via mai wasetiko ana nondo bata batongo na Radio Mbulando wata ni na numa ni na rau ni na bibu ke beira kara lakuduruma talitunga na vika o ni lakuduruma tiko ni ge vitar taranga mai dola tu na bata batongo na Radio Mbulando wata menda na mai se matiko and ve se burubura se mania se burubura da vanga ni se matiko mai kina sa mai botongo e tini na miniti me vito na kaloko. Alifomeka tu initu Ruveni kaloli atamata Sala nandina bunimbula Koti sundu anga Osulia nanogumbula Lesitali kiwe kebuni Nungu turanga bunimbula Alifomeka tu initu Ruveni kaloli atamata Sala nandina bunimula Koti sundu anga Ausulia nanogumbula Lesitali kiwe kemuni Nungu turanga bunimula Sisunongu turanga
sei da cabana da mata vaca luluma ngoko ya angan revana bisa oh yalla wasuma Na radio Bulan Dua Vata, na itavi se roia sa mai voto kina goe vana miniti me vito na kaloko, sa mai dava talitunga kia na nonde wasi ni gona vata, e na kaviva na kanimoni, tendendai ne ka vitu ni singa ni vuloko sita. We kimani na da lata na nero vital no ke so tia, so ret kimani mani gai se mai ani, ni gai se ko vai ani, na neto YouTube channel, radio Bulan Dua Vata, e na YouTube, ka wakatala kina na nero vital no ke Mrs. Titilia na itini, na nonde wasi ni gona na idhabu kalawa. Me waka e vito koni tiko kina na JJ's Food Shack mai Santa Rosa. Kia nei tukutuku mataila lai, na ngai mbiu talitunga ani na nonto wata watongoa na radio Bulan Dua Vata, ia na programu na nei to wetal noa e na kawini kua, o sureti kia mani, ningai se kawai ani na radio Bulan Dua Vata YouTube channel, ka wakatalanga kina na vi programu ke de sara, endo mai wase ituko ani, e na nonda i wasi ni ngona vata, na via kawini moni, tike na wakarombuka, mai na tolu ke na vitu na kaloko. Widanga na programu, ka o sureti kia mani, moni na dau nana ma ki tuku me kina na vi singa, a kawini wuke lulu, rongo di tiko kena na i wasi ni ngauna ni nonda viti ni wasata nongo chisu nongo wanua e vitoko ni tiko kena ia na New Methodist ka wakatala kene dona programa wau ange mai tawadi tiko na matha o sauti na tosa ni ngauna vengaravi tiko kena o siti veni raturala senga ni adavo
dara sakila ke tu na yado ya iwi kim ni bekan de so beka resember tu ni rongoda na yado ya sena oni sambo rongoda na nona do benga ravitu siti veni ratura laus ret kim ni na mada sawati a mai se buta kitu kena na prokaramo ya na tosa ni ngauna ka ret kim ni mani na mak emoni sikova ya ni na Radio Mbulando Vata YouTube channel biutali tu ni kena na nona prokaramo ya na mada sawati ka ninge na mak tiku mai na buke lulu talanga na madango dan ngai rongo de tikina sanga ni kilana da na va kurumbuita ke kanda tiku kina na turanga tau siti veni ratura la kena be programa tali so va karota ki tiku ani me lewa na tiko na nonda I wasininga ona vata na ve ka vini moni te kena va karumbuka ni mataka ni gena na maki mai na me venga ravitu ni kena rot pedeli na novo o ya me na tolu kena vitu na kaloko no moni to kaningo una buninda koa vinaka va kalevu na sema mai sretika moni moni ngai wase toka ngai ani na nonda wata na Radio Mbulando Vata me adova na ngona dana ngai me virongo din domo tali tiko kina maroi tiko na mbula ni te waka denga toka manda.
nanderubi wasi juga nunggu itu bukan bitan longgon na ngauna na sere sa dotu nga son to pakai lala bo sili nunggu ngabo ko boka bata pa kanisa mo lang dito mo nandu dito ka no bitang ni sing lalo to sunan tangka bo boka so ba sini naket lalo talaga Nissan Bulabinaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Tarungodi ang natulog kinabito na klok na kama ni Moniti kinaborobuka bay kemadawa ya Amerika. Dini kinaruan na klok na singalevo ni Tusi di kinaboro Hawaii bay kemadawa biti. Radio bulando mata San Francisco.